le débat politique de la radio Clédou. Musa Kade ni su mbaa ni su ina na nga wele jaabi a diyara ye kosɛbɛ sabula aw bɛ sira mun kan o bɛ a to maaw ka dɛmɛ min ye yiriwali siraw fɛ ani sira kura minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a to bi na diɲɛ maa bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ aw bɛ dɛmɛw fana kɛ ani ka maaw k'olu jukɔrɔma dondo yaasa u bɛ se ka san sɔrɔ cogo min aw ka tɔn in yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye a kan yani an ka baro yɛrɛ daminɛ mɔgɔ bɛ se ka min faamuya association des innovateurs pour le conseil au développement a jɔyɔrɔ ye mun ye a ka waleyaw ye mun ye a bɛ baara kɛ cogo di. n ka foli bɛ ka taa radio Clédou baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a y'an wele a diyara n ye kosɛbɛ a diyara n ye fo ka taa dan na mais n bɛna fɛn daminɛ min ma fɔlɔ ne yɛrɛ bɛna n yɛrɛ tɔgɔ fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman tɛ an dɔn komi anw tɛ kuma kosɛbɛ radio la an ka kuma man ca donc ne tɔgɔ ye Musa Kane ne de ye association des innovateurs pour le conseil au développement ne de y'a président ye bon ne yɛrɛ n bɔra yɔrɔ min na pour que mɔgɔw kɛ n dɔn dɔɔni ne bɛ bɔ Buguni mara de la dugu dɔ bɛ Buguni mara la ko Garalo ne Garalo ka de ye Kɔrɔwari sira kan voilà donc n wolola 1958 à Garalo. Bon, ala ka hinɛ ka le vieux là, ale fana bangera ye 1899 a fatura 1989 a bɔra Sena ya ka taa Iji la Maga 1930 a seginna 1937 donc ale tun bɛ baara kelen mun na an ka dugu kɔnɔ jogo kelen min tun b'a la o ye jogo de ye jogo mana i mana jogo caman bɛ k'i la mais dɔw bɛ yɛlɛma den dɔw fɛ jogo dɔ tun b'a la vraiment dɔw yɛlɛmana ne fɛ o tun ye min ye a kun kɔnɔ jɛlen don ni hakilina ɲuman b'a la a b'a fɔ an ka dugu mɔgɔw ɲɛna donc ale yɛrɛ fana tun ye aventurier kɔrɔ ye komi ni fana i tɛ timinandiya fara a kan voilà donc ale fana nana a fana timinan ka di ka tɛmɛ ne kan parce que ale taara sen na Iji la ne ma taa n sen na o voilà donc maintenant a nana e ma n'i sen na Clédou yɛrɛ la fɔlɔ voilà ale taara sen la Iji la donc a nana an ka dugu la fɛn fɛn ka ɲi n'o kɔni bɛ ka ɲi le monde paysan la c'est à dire sɛnɛkɛlaw ma a kɔni ka baarakɛlaw a ka baarakɛlaw bɛɛ de ye a y'a bolo fɛn bɛɛ de don a la o jogo kelen de donna na o dɔrɔn de don politique ko tɛ wariko ɲini ko tɛ n yɛrɛ fa de jogo donna na donc mɔgɔ minnu tulo bɛ na minnu bɛ n fa dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn parce que mɔgɔ dɔnnenba de tun don n bɛ ka min fɔ o b'a dɔn ko nkalon tɛ a taabolo de tun don donc o de donna na ne de ta warala ka tɛmɛ ale kan parce que ne yala diɲɛ fan caman voilà o dɔrɔn de o ye sɛbɛnni caman kɛ o dɔrɔn de don donc AICD tɛ dɔwɛrɛ ye AICD kɔni ye c'est à dire innovation ye min ye yala e bɛ innovation e yɛrɛ bɛ innovation kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ne kan innovation tɛ komi ale ni invention tɛ kelen ye innovation ye fɛn min c'est à dire ce qui existe déjà fɛn min bɛ yen mais ko o améliorer k'o ɲa ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc anw ka association yɛrɛ sigikun dɔ ye ko voilà la kurakurali ka yɛlɛma don kow la yɛlɛma n'i b'a fɔ ko yɛlɛma dɔrɔn anw ka association yɛrɛ kɔni ka baara ye yɛlɛma de ye ka taa ɲuman sira fɛ yɛlɛma tɛ baasi ye mais an ka mɔgɔw bɛ ka yɛlɛma ta juguman sira de fɛ anw ka kɛlɛ yɛrɛ base de y'o fɔlɔ an ka kɛlɛ base de y'o yɛlɛma ka taa juguya sira fɛ an ka mɔgɔw de bɛ ka yɛlɛma ka taa juguman sira de fɛ yɛlɛma tɛ baasi ye o mais ni mɔgɔw bɛ yɛlɛma a kan ka yɛlɛma de ka taa ɲuman sira fɛ donc maintenant an ka association yɛrɛ ka baara ye min ye ka yɛlɛma bɛ kɛ mais ka taa ɲuman sira fɛ o de kosɔn a ka mission dɔ ye la culture de la paix bamanankan na an bɛ se k'o fɔ kunkolo la joona voilà bɛɛ bɛ se ka don société kɔnɔ cogo min na o y'a ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye o bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na bon o dun tɛ se ka kɛ cogo si de la n'a o accident tɛ baara kan donc o de kosɔn sɛnɛkow b'a la baganmarakow b'a la organisation fɛn caman wɛrɛ b'a la commerce b'a la a bɛɛ b'a la fɛn fɛn bɛ se ka adamadenw organiser baara sira kan bɛn kuma tɛ kuma gansan ye o mɔgɔ b'a fɔ ko bɛn pɛ anw t'o kuma yɛrɛ lamɛn yɛrɛ mɔgɔw t'a faamu i bɛ yafa ma hali deuxième guerre mondiale bannen bɛn min sigira Faransi ni Allemagne cɛ a ma kɛ kuma gansan ye o ou bien document gansan tɛ kuma gansan tɛ u y'a kɛ fɛn dɔ de kan u y'a kɛ charbon ani acier de kan fo ka bɛn de kɛ fɛn dɔ de kan baara dɔ de kan mais bɛn tɛ dalakuma ye a bɛ kɛ baara dɔ de kan donc n bɛ ka min fɔ an ka association ka fɛn na pour que n kana kan caman tɛmɛ o ye question ka ca o ye nin ye fɔlɔ
ayiwa an y'a ye k'a fɔ tɔn in fana aw bɛ wulikajɔw kɛ min ye ko kurakurayali ye ani yiriwaliw aw bɛ maaw ladi kosɛbɛ o baara bɛ kɛ cogo di bon o baara bɛ kɛ cogo min na o baara ale man gɛlɛn kosɛbɛ komi a fana ka gɛlɛn dɔɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ sigilen don Mali yɛrɛ fan bɛɛ ni kɔrɔnfɛla tɛ ni kɔrɔnfɛla tɛ k'a daminɛ région tɔ ninnu bɛɛ la ka taa bila Mopti mara la an bɛ fan bɛɛ fɛ donc maintenant comme an yɛrɛ organiser don terrain kan an bɛ n'a y'a sɔrɔ sisan n bɛ ka exemple misaliya di n'a y'a sɔrɔ sisan paysan don an bɛ paysan fara ɲɔgɔn kan k'u organiser u bɛ se ka coopérative caman sigi ka bɛn ni sariya o ka da ka sariya taabolo ye ka sɔrɔ k'u kɛ union ye n'u kɛra union ye k'u ka c'est-à-dire u ka capacité institutionnelle k'o renforcer an kɔni ka baara don parce que i bɛ taa sɔrɔ wula kɔnɔ sisan i bɛ taa mɔgɔ 1000 ta wula kɔnɔ mɔgɔ 1000 sɛnɛkɛla 1000 min bɛ se ka u ka statut ani règlement sɛbɛn i sigi ka sɛbɛn i yɛrɛ ye i t'a mɔgɔ 1 sɔrɔ u yɛrɛ ka sariya u tɛ se bɛɛ sigilen bɛ kuma na buguba kɔnɔ a ko a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ye nkalon u tɛ se mɔgɔ 1000 i tɛ mɔgɔ 1 sɔrɔ la min bɛ se ka u yɛrɛ ka jɛkulu ka papiyew sɛbɛn u yɛrɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ a tɛ ko mɔgɔ kalanni t'a la dɛ mɔgɔ kalanni b'a kɛ mais u ka n t'a dɔn u ka niveau u ka dɔnniya ma se o ma donc k'olu organiser ka tila ka bila u ɲɛ ka taa service social la an ka bureau de bɛ nin bɛɛ kɛ mɔgɔw b'o kɛ fɛn fu de ye o tɛ fɛn fu ye u baara ka bon a b'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ k'u la organiser n'u ma la organiser a tɛ ɲɛnabɔ problème fɛn b'an kan organisation dɔrɔn de don problème fɛn b'an kan Mali kɔnɔ yan Mali kelen tɛ o les pays les moins avancés u ka problème ba fɔlɔ ye dilen bɛ organisation de la bon maintenant organisation in fana mɔgɔ caman de bɛ Mali la u t'a fɛ mɔgɔw ka organiser u t'a fɛ u b'a fɔ u da la de o n'u b'a sɛbɛn papier kɔnɔ mais pratique la u t'a fɛ mɔgɔw ka organiser parce que dɔw bolo ni mɔgɔ organiser la olu bɛ min sɔrɔ u t'o sɔrɔ olu ka hɛrɛba tɛ mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ ka ko faamuya la voilà u ka hɛrɛ t'o la donc ni mɔgɔ b'o baara kɛ u bɛ yɛrɛ de kɛlɛ fɔlɔ k'e décourager mɔgɔw ka organisation man d'u ye u b'a sɛbɛn u b'a kuma f'u da la mais a pratique tɛ nka a man d'u ye bi bi in na aw sera ka sɛnɛkɛla jumɛnw dɛmɛ n'olu sera ka yiriwa kɛ u yɛrɛ ye bon maintenant an ye ni i ye question ta ka na an bɛna par exemple an ye programme dɔ dilan programme a bɛ d'an ko programme spécial développement rural en abrégé c'est le PSDR Mali kɔnɔ a ma se i yɛrɛ kɛ ɲininiba kɛ k'o ɲɛ o dɔn bɛɛ b'a kalama mais o tɛ Mali yɛrɛ kelen ye an ka jamana in caman de bɛ ten a sɛnɛkɛla bɛɛ ye misɛnmaninw de ye mɔgɔ i bɛ sɛnɛkɛla 100 ta sɛnɛkɛla belebele a bɛ yafa ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ɲi komi an bɛɛ min ye tubabu jamana ninnu kan i b'o mɔgɔ min yala a tɛ mɔgɔ kelen yɛrɛ bɔ yɛrɛ jamakulu mɔgɔ b'a fɔ ko mɔgɔ 1000 mɔgɔ 1000 o tɛ o mɔgɔ miliyɔn yirika de don mɔgɔ miliyɔn yirika de sigilen bɛ wula kɔnɔ u bɛ balo baara dama de la an y'o baara dama de jateminɛ o baara dama ye mun ye o ye c'est-à-dire les sous-secteurs là bagan mara sɛnɛ mɔni kungo kɔnɔ baara n b'a fɔ cogo min na ani jɔrɔya misɛnnin o dɔrɔn de don bɛɛ b'a dɔn k'u ka baara don u bɛ balo nin dɔrɔn de la bon maintenant o mɔgɔ miliyɔn yirika de bilalen b'a yɛrɛ ma de balo na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kani n'a ɲɔgɔnnaw kulubaliw tarawelew jaraw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila balo de papiyew ni séminaires ni conférences ni fɛnw miliyari caman bɛ ta u tɔgɔ la mais olu yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ ni miliyari ni 10,000 minɛna u tɔgɔ la u bɛ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1,000 kan mais n'a sɔrɔ u t'a sɔrɔ o wala sɛnɛ tɛ taa ɲɛ dɛ o bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na a tɛ se ka taa ɲɛfɛ o cogo si de la projet dɔw bɛ na sisan i bɛ yafa ma mais n m'a fɔ ko sisan dɛ fɔlɔ de don a dɔw bɛ taa miliyari 60 la i bɛ mobili ta ka i sen da i ka gazi minɛ yan ka taa fo Mopti dugu kɔnɔ i mana sɛnɛkɛla fɛn fɛn i k'a ɲininka ka projet tɔgɔ f'u ye n bɛna c'est pas la peine n ka fɔ fɛn na ni sɛnɛkɛla kelen bɔra min ye miliyɔn 1 sɔrɔ a la
parce que c'était 60 milliards. Aba asigiru togola. Abegini utola begini utola. O koni o kabo hakili mo mani. Minna nu wéré organiser o wéré. Nu organiser o wéré ubisu wéré koro. O be kena flotu yi. Ubisu wéré koro. Ameni gela bamina ni. Abebe ke kokoroy. Donc on y a fait mon fora. En continu Sénégal mbla ni document bon ni kuma chama ba na dongodo. Ani na flo chemaina ni war chemaina. Mina Micheladi. Nge ibena commune ngono. Commune rurale do kono sa. Mo mimbe yara bara kafo. Voilà, commune rurale do kono sa. Nasro commune mi mo mbe ka ba mo wa tala tabla mo wa binana. Ibi centre bilibili jogi. Centre ngono na. Sénégal mako be fen fena. Amako be jɛnatigɛ fɛn fɛn na k'a ka baara la taa ɲɛfɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ o ka fisa ni kuma ye ni document ye o ye pratique de misaliyala hectare 5 b'ale bolo wari t'ale bolo ka tracteur san hali ni ye tracteur kɛ 100,000 ye ne ye wako kuma fɔ ale yɛrɛ ɲɛna ale b'a ko fa b'i la o parce que o t'ale bolo fɛn min ye 1,10 ye tracteur dɔw ye 1,10 ye dɔw ye 600,000 ye prix kelen tɛ a bɛ dépend capacité de la hali ni y'a jigin ka kɛ 100,000 ye ale ta o kuma la o bɔn o mɔgɔ miliyɔn ka de sen t'o kuma na donc pour que olu mɔgɔ miliyɔn ka kana fili kɔfɛ i bɛ taa ni approche min bɛ bɛn n'u ka taabolo ye i tɛna ni faransi ka approche ye i tɛna ni amérique ta ye i tɛna ni chine ta ye u yɛrɛ ta min bɛ bɛn u ka adamadenya ma an ko dɔrɔn n'i ye nin sanni jɔ la donc sɛnɛkɛla mago bɛ fɛn fɛn na produit service fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɔnɔ par exemple i bɛ yafa ma ne e ye sɛnɛkɛla misɛnmanin ye i b'a fɛ sisan ka tracteur louer centre la i bɛ taa caisse la i bɛ wari sara n'i taara wari sara dɔrɔn e tɛ taa i da sunɔgɔ la taa i da sunɔgɔ la parce que e bɛna mɔgɔ sɛnɛkɛla kelen kelen fɛn min bɛ yen n'i b'a fɛ ka produit service sɔrɔ centre kɔnɔ i bɛna n'i ka photo den kelen de ye n'i nana n'i ka photo den kelen ye agent de bɛ bɔ ka taa i ka dossier kelen dilan i kan i ka fɛn i yɛrɛ ka dossier kelen dilan e kan ni muso kelen b'i bolo a n'a sɔrɔ cɛ don n'a sɔrɔ muso kelen b'i bolo a muso naani b'i bolo a den jeli b'i bolo a ka i ka dossier dilan ka ban pewu kana don système informatique kɔnɔ parce que centre informatisé don groupe belebeleba b'a la a fɛn don c'est-à-dire a informatisé don donc maintenant chaque fois que e mago bɛ produit ni service min na i bɛna centre kɔnɔ na n'i ka carte ye dɔrɔn n'i b'a fɛ ka tracteur louer i bɛ wari sara caisse la tracteur bɛ bɔ ka t'i ka baara kɛ e ka sara tɛ a entretien na i ka sara tɛ a gasoil ko la i ka sara tɛ a foyi la o de marché donc maintenant mɔgɔ min ka bɛ k'o centre kɔnɔ k'o baara kɛ centre de b'o sara e ka sara t'a la o de bɛ marché o de pratiqué maintenant n'i mago bɛ vétérinaire la ka i ka t'i ka baganw sur le suivi rapproché et le suivi sanitaire de tes animaux ka t'u ka kɛnɛya ko lajɛ peut-être voilà ka t'u ka kɛnɛya ko lajɛ e bɛ se k'a fɔ cogo la ni ne yɛrɛ ye ka t'u ka kɛnɛya ko lajɛ i t'i yɛrɛ bila yaayɛrɛ la mɔgɔw nɔfɛ i bɛ n'i ka centre la dɔrɔn i bɛ wari sara caisse la vétérinaire bɛ bɔ ka t'i ka baara kɛ o ma sɔn ni kuma caman ba nin yan ani nafolo cɛn yan n'i b'a fɛ sisan ka na engrais juru ta i bɛna n'i ka carte de ye i bɛna juru de ta ni carte t'i bolo a juru tɛ se ka don la mais a bɛ se ka feere i ma warijɛ la parce que mɔgɔ t'i ta yɔrɔ dɔn carte bɛ min bolo a bɛ juru la parce que o ka renseignement bɛɛ bɛ centre bolo donc nin min filɛ nin bɛ gouvernement de dɛmɛ a ka baara la a bɛ gouvernement dɛmɛ mɔgɔw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ n'u ye san kelen kɛ san fila san saba k'a la u mago tɛ se gouvernement ma bilen u mago tɛ se tubabu ma bilen u b'u yɛrɛ ta wari min bɛ ka sɔrɔ tracteur bɛ baara min kɛ camion jɔlen bɛ centre da la ni aw y'a ka sɛnɛkɛfɛn aw b'a fɛ k'a ta ka taa n'a ye Gawo aw b'a fɛ ka taa n'a ye Kidali aw dun bɛ fo Kɔrɔwari ni Mali frontière la aw mago tɛ gouvernement la aw mago tɛ waritigi la aw mago tɛ fantan na i bɛna wari sara caisse la n'i ma wari sara mobili tɛ wuli yasa ka taa n'i ka feerefɛnw ye a bɛ taa n'i ka feerefɛnw ye Kidali maintenant Kidalikaw min fɛ yen n'a y'a sɔrɔ fɛn min b'olu fana bɛ yen alikama nin n'o tɛ sɔrɔ suili la mobili sentɔ bɛ na n'o ye donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ u ka discussion k'u yɛrɛ ye nɔgɔya kɔnɔ ka u sen bɔ nin ɲɛganba in na a bɛ nin bɛɛ de nɔgɔya jamana kɔnɔ donc ni nin tɛ yen an kɔni bɛ to nafolo tiɲɛ de la ani kuma est ce que nin ye an ka hakilina tɛ yen an ka hakilina filanan ye min ye bɛɛ b'a kalama sisan a ka bon hakili ma ne de bɛ maloya tubabuw an ka fɛn dɔw ɲɛfɔ tubabuw ɲɛna tubabuw yɛrɛ b'a ye a maloya bɛ nin na o tubabuw b'an ka fɛn dɔw ye a maloya bɛ nin na parce que solution bɛ yen mais olu tɛ se k'o fɔ ayi
tubabu tɛ o anw yɛrɛ de don n'a fɔra ko Traoré a hinɛ bɛ adamaden hinɛ kan ka don i la dɛ n'a fɔra ko bagan k'i da ka sa ka sɛgɛsɛgɛ bana tɛ foyi tɛ bana t'a la a kɛnɛman k'i da ka sɛgɛsɛgɛ ka sa ko parce que a ma dumuni sɔrɔ mais ni tubabu tɛ tiɲɛ f'i ye o a bɛ maloya ma a bɛ maloya i ma quoi n'i y'i ka jamana i y'i ka jamana faama ye a bɛ maloya i ma ka kuma f'i ye quoi mais a tɛ kelen b'i la quoi n'a fɔ ko bagan bɛ k'i da e ka jamana kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛ ka sa tile kelen tɛ kalo kelen tɛ san kelen tɛ a bɛ ka f'u ye rapport bɛ ka dilan kan journalistes bɛ ka sɛbɛn ka dɛsɛ i ma san i tɛ ka se ka solution ɲini o la Kassim a man ɲi dɛ donc maintenant an k'u ma o solution ye mun ye an k'u ma n ka aw kɛ parc d'élevage ninnu a ka créer an ka jamana ninnu kan n'o ye Mali ninnu ni Sénégal ni Tchad ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Burkina ni hali Côte d'Ivoire mun n'a ye parc d'élevage créer sisan o bɛ ban de bagan siyɔnko kuma min bɛ n aw yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka a kunnafoni se mɔgɔw ma waati bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ souvenir kɔrɔ ye kɛlɛ min bɛ bagan maralaw ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bagan maralaw ni Sénégalaw cɛ a bɛɛ bɛ tunu parc d'élevage kɔrɔ ye mun ye e Kassim mun fɛ e yafa n ma jamana k'e dɛmɛ sisan a k'i dɛmɛ k'i accompagner quoi jamana tɛ se ka jamana yɛrɛ man ka kɛ a bɛ accompagner k'i dɛmɛ par exemple ka bɔ yan ka taa fo Sanakɔrɔba o bɛ taa kilo joli la an ka kɛ kilo 20 kilomètres sa an ka Sanakɔrɔba to yen ka 20 kilomètres carrés non 20 kilomètres carrés sa ka aménager ka a clôturer miliyari caman dɔ bɛ dɔ la kɛ mais nafa b'a la o parce que a bɛ san kɛmɛ kɛ a bɛ san caman de kɛ a bɛ volume de da ka bɔ mɔgɔw kan maintenant n'a aménagera parc min filɛ nin misiw bɛ dumuni min kɛ o sɛnɛkɛlaw bɛ dilan a kɔnɔ a bɛ clôturer maintenant parc dara e yɛrɛ ka direction technique bɛ jɔ i ka baarakɛlaw bɛna baara kɛ direction min kɔnɔ o bɛ jɔ a da la parc de vaccination bɛ jɔ da la comment je vais dire n tɔgɔ bɔnna kɔnɔ marché de bétail o bɛ jɔ da la voilà bagan feere sugu quoi maintenant ani bagan bɛ dumuni min kɛ o bɛ feere magasin min kɔnɔ o bɛ jɔ ye abattoir moderne o n'a o camion frigo fɛn ninnu olu bɛɛ de bɛ projet kelen kɔnɔ nin ye projet ba kelen de ye donc maintenant ni bɛ jama min ta baara la a ka bɔ hakili ma mɔgɔ kalannen mɔgɔ kalanbali chauffeur équipe yɛrɛ min bɛ former pour que ka parc sécuriser nin bɛɛ ye jama de ye donc maintenant ni nin dira e ma sisan e de ye a patron i ta i ka yɔrɔ de ye i ta i ka yɔrɔ de ye nin ye miliyari caman de ye wa i b'a wari sɔrɔ a la donc maintenant bagantigiw mun bɛ yen ni gɛlɛya min b'u la sisan mun ka bagan bɛ ka t'u da ka sa olu de a bɛ f'u ɲɛna arajow ni telew la sisan parc de bɛ yen i bɛ t'i ka bagan de don a kɔnɔ i b'a sara de fu tɛ dɛ misaliyala i ka bagan kelen a balo a bɛ ji min a bɛ balo min dun kalo kɔnɔ 300 dɔrɔn don n'i ma sɔn barakɛtigi b'a labɔ a ka bariki kɔnɔ gɛlɛya min bɛ bagantigi la o b'a dɔn olu b'a dɔn ko olu yɛrɛ b'a fɔ ko nkalon don k'e bɛ ka 300 ko kuma min fɔ ko nkalon don u ka parce que u ka dɔgɔ u ɲinɛ parce que ale bɛ ka wari min tiɲɛ an ka nin système jugu in na misi kelen na n'ale y'i sigi o jate bɔ ne k'a ma ko 300 a bɛ k'a ɲini nkalon ye fɔlɔ quoi donc or que o 300 fana bɛ éranger parce que parc kelen a ka minimum d'encadrement parc kelen a bɛ se ka bagan ba tan ta bagan ba tan 300 e bɛ jeli sɔrɔ a la o ye 15 de ye ayi o ye 15 de ye e ka parc location sara dɔrɔn e ka parc k'a di mɔgɔw ma location na o ye 15 millions fɔlɔ u bɛ ka na fara pardon hakili tun bɔra pharmacie vétérinaire jɔlen bɛ da la o bɛ fura san i kun o n'o tɛ kelen ye ni mɔgɔ ma se k'i ka fɛn sara i ka parc sara a b'a sara nɔnɔ la i b'a yɛlɛma kɛ yawuru ye ka na feere Bamakɔ yan ni nɔnɔ ma sɔrɔ a bolo a b'a sara misi la i b'a fa ka na sogo feere Bamakɔ yan
nin bɛɛ baara nin bɛɛ de bɛ baara di mɔgɔ ma nin bɛɛ ka fisa ni an ka jɛmifɔ ni Bamakɔ yan. Kane aw ma nin hakilina ka ɲi aw ma nin da faamaw tulo kan nin. Kasimu komi an mana se difficulté yɔrɔ ma e bɛ ka question cogo ɲagami ka taa o bon nin min filɛ nin n bɛ n kali min na o ye Ala de ye wariko tɛ foyi tɛ an ka jamanatigi n'a ye nin ta a kɛra projet foyi ye ta projet foyi ni projet dama dama dɔrɔn ni projet ni fila in dɔrɔn a kɛ nin dɔrɔn ta a bɛ yafa ma. donc e kɛ makɔnɔma nin san 100 a salen kɔfɛ maliyɛnw b'a tɔgɔ fɔ parce que gɛlɛya de bɛ mɔgɔw kan u mɔgɔw tɛ ka na ni solution ye mɔgɔw bɛ ka na ni wari dun solution de ye wari dun solution mɔgɔw bɛ ka na n'o de ye ne ye document ta e b'a fɔ nin projet nin ka ɲi ni diɲɛ projet bɛɛ ye mais pratique min bɛ terrain kan ani an ka lawaleyali ayi a bɛ ka lawaleya kɛ mais a bɛ ka lawaleya mɔgɔ min tɔgɔ la olu de tɛ ka fɛn a bénéficier u tɛ foyi sɔrɔ a la tu foyi sɔrɔ a la oui mais kuma mun ni projet ni fila in dɔrɔn san 100 an ka jamanatigi ka yafa ma a salen kɔfɛ u b'a tɔgɔ fɔ mais ni hadamadenw delilen don tiɲɛni na ani wari dun na fɛn fɛn kɔni bɛ se ka jamana taa ɲɛfɛ u bɛ nito contrôle la de u bɛ moyen bɛɛ kɛ k'o bali. ayiwa ɲininkali min bɛ yen o ye k'a fɔ lawaleyali n'o ye innovateurs ye ale jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye aw ka baaraw la ani kɔrɔ jumɛn yɛrɛ bɛ ale kuma in na. mais innovation kɔrɔbɔrɔ ma fɔ ma ne y'a kuma de daminɛ o ma ni innovation tɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ o par exemple gɛlɛya min n bɛna misaliya kelen di ma sisan miniti kelen dugukolo ko kɛlɛ e b'a kalama ka tɛmɛ ne kan. don o don an bɛ taa kuma na. est ce que e bɛ se ka kalo kelen kɛ sisan ni e ma kuma fɔ. o ka jan Kane o ka jan dɛ. yɔrɔ ka jan dɛ. kalo kelen. e ni ne bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa sɔrɔ dugukolojugu dɔw sigilen don n ka so. bon ne ni olu ka papiyew. ne ni fonctionnaire dɔ kumana a kan o don mun yɛrɛ ka baara don n ko ma ko aw bɛ baara min na an k'aw sɛgɛnnen don n ko mais ne bɛna hakilina fitinin d'aw ma n ko aw ka domaine c'est-à-dire aw ka les affaires domaine la domanial la n ka kɔnɔ ka bon n ko ni n ko n bɛna n da don a bɛɛ la an bɛna heure 10 kɛ a kuma na n ko mais n bɛna exemple kelen dɔrɔn de da aw ma sisan pour que aw ka faamu nafa min bɛ innovation na administration kɔnɔna na n ko mɔgɔ caman de bɛ papier fu de dilan dugu kɔnɔ ka ɲɔgɔn tromper papier fu dugukolo ko in senfɛ k'a sɔrɔ maire ma kɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma kɛ aw b'o tɔgɔjugu bɛɛ ta n b'a fɔ n k'aw fana tɛ juguman kɛ dɛ bɛɛ de b'a kɛ c'est à dire mɔgɔ kelen tɛ k'a kɛ quoi ni fɛn kɔni ɲagamina ka ban bɛɛ de b'i ta kɛ n ko bon n ko n bɛna misaliya dɔ ma sisan n ko réquisition n k'an ka misaliya di réquisition kelen kan pour que aw ka faamu joona aw ka baara don aw bɛ san dɔw bɛ san 30 b'a la dɔw san 20 b'a la donc aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan n ko réquisition ni mɔgɔ min nana sisan i b'a fɛ ka ɲininkali kɛ renseignement sɔrɔ dugukolo dɔ lahalaya kan n ko bon n ko ne bɛna n ka hakilina fitinin dɔ la n k'an jija an k'o test kɛ commune kelen na Mali ye commune 7 ni commune 3 ye an ye commune kelen na o résultat mana kɛ min ye n ko n'Ala sɔnna commune tɔw yɛrɛ n'an ma k'a kɛ commune tɔw la u b'aw kɛlɛ bɛɛ b'a fɔ k'a kɛ ale fɛ yen n ko réquisition dɔrɔn n bɛna exemple d'aw ma n ko téléphone opérateur ninnu Orange ou bien Malitel an n'olu bɛɛ ba la n ko yali ni ne bɛna réquisition kɛ sisan dugukolo kan aw fɛ yan n bɛ 1000 de sara n bɛ 5000 francs sara an ni téléphone tigiw bɛ ba la dɔrɔn misaliya de dɔrɔn de don n bɛ ka misaliya dɔrɔn de dɛ n'i b'a fɛ k'i ka dugukolo papier n'i b'a fɛ ka dugukolo papier contrôler ce n'est pas la peine i ka taa mɔgɔ si tɔɔrɔ bilen i ka téléphone b'a bɛɛ f'i ye i bɛ crédit san 1000 dɔrɔmɛ 100 1000 nin bɛ taa gouvernement ka kɛsi kɔnɔ 100 bɛ taa téléphone tigiw ka kɛsi kɔnɔ maintenant e min b'a fɛ ka dugukolo feere e de b'a wari crédit san e de b'a crédit san sariya parce que a bɛ légiférer de a bɛ sɛbɛn sariya de b'a a bɛ sɛbɛn sariya de b'a a bɛ fɔ sariya la ni e min bɛ dugukolo feere e bɛ crédit de san mais jagoya fana tɛ dɛ ni min fana bɛ ka dugukolo san i bolo n'a fana ko k'a b'a sara o tɛ baasi ye o tɛ sariya sɔsɔ ye mais sariya kɔni ko sariya y'a charge kɔni bila dugukolo feerela de kan
o kun ye mun ye a kun ye a bɛ a fama ka namaratɔ bɔ an cɛma namaratɔ mun bɛ papier fula la ka taa mɔgɔw ka wariw tiɲɛ n'u mɛna crédit na n'u tɛ ka wari sɔrɔ u ka papier fula u na dabila donc maintenant a bɛ fɔ radio ni télé la bɛn n'i b'a fɛ ka mɔgɔ mɔgɔ taara papier yira i la bilen dugukolo ko la k'i kɛ a ta dugukolo san i kana san abada numéro dɔ de b'a sanfɛ i k'o don téléphone kɔnɔ ni faux numéro don téléphone yɛrɛ t'a de kɔni donc a y'a ka 1000 min don crédit la a bɛ perdre la o kelen mais o b'a sɔrɔ numéro ni dugukolo ninnu bɛɛ lajɛlen da dɔnnen don k'u don téléphone olu dugukolo ninnu logiciel kelen bɛ k'u ta c'est-à-dire logiciel cadastral la o de kelen bɛ ka a informatiser don ka a bila réseau de kan mais n'a bila réseau de kan sisan mais mɔgɔw t'a fɔ mɔgɔw ɲinɛ ko n'a bila réseau kan ko n'a y'a sɔrɔ sisan ko la dugukolo 1000 bɛ n bolo ou bien dugukolo 500 bɛ ko mɔgɔw bɛna n ka dugukolo ye mɔgɔ tɛ ka dugukolo ye dɛ numéro min bɛ di mɔgɔ ma numéro kelen min bɛ d'i ma i b'o di ye mais i tɛ se ka renseignement tɔw ye dɛ renseignement tɔw bɛɛ dogolen don i la a bɛɛ numéro de ni ne b'i ka téléphone numéro di ma ne bɛ se k'o dɔn wa donc maintenant ni mɔgɔ dɔ nana i fɛ sisan kana papier dɔ d'i ma k'a fɔ k'a b'a fɛ ko dugukolo b'a fɔ k'a b'a k'a feere i b'a fɔ kana i yɛrɛ bila kuma caman na kana taa n'a ye polisi la kana taa n'a ye tribunal la i b'a minɛ dɔrɔn i b'a numéro don i ka fɛn kɔnɔ écoutez-moi i tulo bɛ na i b'a numéro don i ka téléphone kɔnɔ ni faux don a b'a rejeter mais n'a sɔrɔ faux tɛ a b'a dugukolo n'a b'a sɔrɔ faux tɛ écriture fɛn fɛn bɛ partiel in kan écriture fɛn fɛn b'a kan a b'a bɛɛ yɛrɛ la a b'a bɛɛ téléphone b'a bɛɛ f'i ye donc citation fɛn fɛn bɛ dugukolo yɛrɛ ka citation a b'a bɛɛ f'i ye hali i bɛ se k'a bila GPS kan ka dugukolo yɛrɛ ka position k'a filɛ n'a sɔrɔ gabakuruma yɔrɔ don diɲɛma yɔrɔ don a donni bɛ tan n'a b'i ja donc maintenant ni dugukolo citation wulila Kasimu de tun ta don a y'a feere Kane ma Kane de y'a feere Dirisa ma Dirisa y'a feere Dɛnɛba ma c'est sisan a b'o bɛɛ de fɔ téléphone b'o bɛɛ de f'i ye fo ka na s'a tigi laban ma donc na e yɛrɛ y'a dɔn sa k'i bɛ se ka sa i b'a san renseignement kɔni b'i bolo n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka san i b'a dabila wa ni nin kɛra dɔ tɛ bɔ namara la ayi ni nin kɛra dɔɔnin tɛ bɔ a la a bɛ dɔɔnin bɔ a la ayi nin tɛ dɔɔnin bɔ a la n bɛ dɔɔnin bɔ a la donc maintenant tant que mɔgɔ caman de bɛ caman fana tɛ nin fɛ parce que ni nin kɛra nin bɛna nin jɛlenya de parce que plus on va vers la numérisation de nos archives on a moins de problèmes an ka sécurité min filɛ nin sécurité min filɛ nin mɔgɔw bɛ ka sécurité ko kuma f'u da la ten de k'a fɔ ka nɔgɔya ten k'a fɔ ka nɔgɔya mɔgɔw tɛ ka jateminɛ kɛ o jama bɛ ka caya de o a bɛ yafa ma Modibo Keyita tile la n'u ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Modibo Keyita tile la maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ 5 bɔ o an bɛ taa nin yɔrɔnin kɔ de la sisan jama bɛ ka caya ka taa fɔlɔ Modibo Keyita n'i tilala kalan na n'i bɔra université i tilala kalan na dɔrɔn pardon école supérieure ninnu na est-ce que concours d'entrée de fonction publique bɛ yen n'i bɛ wolo député sigi biro kɔnɔ mais munna o tiɲɛna parce que jama bɛ ka caya ka taa bon ni jama bɛ ka caya problème bɛ caya de donc maintenant anw ka défaut ye min ye Mali kelen tɛ c'est presque tous les pays les moins avancés Mali kelen tɛ anw ka problème ye min ye anw ye farajɛw ka jugumanw de copier an bɛ farajɛw ka ɲumanw copier an ye farajɛw ka jugumanw de copier et puis o jugumanw filɛ a tɛ améliorer tubabuw tun bɛ an fɛ yan waati min na olu tun bɛ k'an mara waati min na olu tun bɛ k'an mara na ni système kelen min ye olu tatɔ olu ye administration d'an ma cogo kelen min na an y'o mara kelen de to senna mɔgɔw kan o gɛlɛya de b'an kan bon olu bɛ k'u ta améliorer anw ye kalan k'olu fɛ falen bɛ k'olu fɛ yen olu fɛ yen innovation b'olu fɛ yen de façon régulière mais anw fɛ yan tubabuw ye an mara cogo min na olu ye administration di jamanadenw yɛrɛ ma cogo min na administration ye o gɛlɛya kelen de sigi jamanadenw kan o problème de b'a la donc anw fɛ an ka jamana ninnu na fanga tɛ jamanadenw ta ye fanga tɛ jamanadenw ta ye dɛ fanga ye mɔgɔ damadama de ta ye papiyew kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko fanga de papiyew kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko fanga ye jamanadenw ta ye ko démocratie don a sɛbɛnlen don papiyew kɔnɔ ko démocratie don
mais pratique min bɛ terrain kan fanga tɛ jamanadenw ta ye an ka problème bɛ nɔgɔya an ka problème bɛ commencer ka nɔgɔya waati min na o tɛ sisan ye tant que ni fanga ma segin jamanadenw ma an ka problème tɛ nɔgɔya tant que ni fanga ma segin jamanadenw ma an ka problème tɛ nɔgɔya. Jamanadenw de bɛ jamanakuntigi sugandi. Jamanadenw bɛ jamanakuntigi sugandi non bon c'est ni b'a fɛ k'a fɔ f'i ka kuma tiɲɛ yɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye. Kan ne kuma b'i bolo. c'est-à-dire jamanadenw bɛ jamanatigi sa o bɛɛ ye papier kɔnɔ kumaw a dilanni don ka ɲɛ papier kɔnɔ mais e ka taa pratique la a bɛ kɛ sɔnni bɛ don min na e ka taa ye bani taa filɛ bani e ka taa tubabu ta filɛ ne ye Amérique kɛ n ye France kɛ n ye Allemagne ninnu bɛɛ kɛ mais kelen tɛ o olu bɛ min sɛbɛn u fɛ u b'a ala bato de mais anw b'a sɛbɛn an t'a la bato. An bɛ min fɔ an na min. an ko de ko ma ko jamanaden de kan ka taa faama choisi an bɛ tila ka taa an jɔ votikɛyɔrɔ la ka maaw san or que papier kɔnɔ a fɔra de ko jamanaden de kan ka mɔgɔ choisi. ale de kan ka sugandili kɛ. Sugandili kɛ ni mɔgɔ min kan ka sugandi e kan ka taa san wa. i man ka san. i man ka taa san. donc o kɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ale se t'ale yɛrɛ de ye ka mɔgɔ min ka d'a ye k'o choisi k'o bila fanga la o de tɛ yen o tɛ yen de. o bɛna cogo di. o bɛna cogo min na o bɛna cogo min na an bɛɛ kan k'o kɛlɛ de kɛ mais kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min ka kɛlɛ bɛ marché ka tɛmɛ an bɛɛ ta kan o ye jamanatigi de ni jamanatigi jɔra kan k'a b'a kɛlɛ bi an b'a dɛmɛ wa an b'a kɛlɛ caman bɔ a la ni jamanatigi an bɛɛ kan ka kɛlɛ kɛ dɛ mais ni jamanatigi ye i bila an ɲɛ an b'a dɛmɛ a kɛlɛ la wa tant que ni fanga ma sigi jamanadenw ma an tɛ hɛrɛ sɔrɔ a ba la. Kan dɔ b'a to n bɛ ɲininkali dɔ wɛrɛ k'i la o ye min ye yiriwali ale bɛ se ka taa k'a sɔrɔ ni jamana maracogo man ɲi wa. yiriwali ko kuma yɛrɛ kɔni t'a la o ni c'est-à-dire ni jamana maracogo n'o ye gouvernance ye ni gouvernance kɔni man ɲi développement kuma yɛrɛ kɔni tɛ yen o kuma tɛ yen parce que munna a kuma tɛ yen ni mara kɛcogo man ɲi développement ɲɛtaga tɛ yen parce que mɔgɔ min bɛ k'e mara n'ale jɛnen tɛ ni ale jɛnen tɛ ɲɛtaga ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na. ka gɛlɛn. Si toi tu dis déjà qu'il y a la mauvaise gouvernance, mais la mauvaise gouvernance, cela veut dire le développement est bloqué. Donc parce que ni caman de bolo ni caman ka jate la ni développement ni développement kɛra ale bɛ min sɔrɔ sa a t'o sɔrɔ caman ka jate de y'o ye o ye faamubaliya de ye. donc a n'a tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ. mara kɛko jugu ni développement kɔni tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo si de la n bɛna misaliya dɔ d'i ma kɛ. ni par exemple ni i bɛ jamana min ka taabolo kɔni mara kɛko jugu de ye yarɔ pour que jamana ka taa ɲɛfɛ a bɛ kɛ hakili ɲuman de fɔlɔ fɛn bɛ daminɛ idée de an ka avion dilan o an ka mobili dilan o an ka nin dilan an ka nin dilan a bɛ daminɛ idée de fɔlɔ bon maintenant ni e ye hakili ɲuman sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ sisan nin a bɛ ministériya la ale ma hakili sɔrɔ ale ma hakili ɲuman sɔrɔ hakili ɲuman bɛ se ka a ka secteur développer mais hakili ɲuman in bɔra kɔ kan de ka taa ale sɔrɔ o de ale k'o tigi dɛmɛ n ka b'o kɛlɛ de mais tubabu fɛ non non non. ministre tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na ni hakilina ɲuman ye min bɛ a to. o kuma kɔni t'a la a bɛ kɛlɛ de a bɛ kɛlɛ parce que ale tɛ jamanadenw kama o a bɛ papier de kɔnɔ k'a bɛ jamanadenw kama a kumacogo a kumakan b'a da a bɛ papier kɔnɔ mais pratique la a tɛ jamanadenw kama donc ni e nana ni hakili ɲuman ye a bɛ k'a ɲɛna k'e b'a contrôler la de. a tɛ jamana ka nafa jateminɛ. o kuma yɛrɛ kɔni t'a la yɛrɛ. jamanadenw ka nafa bɛ fɛn fɛn na. e bɛ ka jugu de ye olu e de y'a ɲɛ dɛ mais ale t'o ye bon o ka bon tubabu hakili ma de o ka bon tubabu hakili ma jamana bɛ wari bɔ ka taa hakili ɲuman ɲini jamana bɛ miliyari caman bɔ ka taa hakili ɲuman ɲini hakili ɲuman jamanaden dɔ bɛ ka na hakili ɲuman di e ma fu la e bɛ k'olu kɛlɛ parce que e bɛ ka miiri ko n'olu dɔnna k'e olu bɛ na e ka place min na. a gɛlɛya dɔw ye fɛnɛ.
a to bɛ e ka place na donc e kelen ka place ko in dɔrɔn bɛ e kunkolo la jamana yɛrɛ ka ɲɛfɛ daga o kɔni tɛ yɛrɛ de donc e b'a préférer k'i sen da hakilina in bɛɛ kan k'a bɛɛ nagasi. ayiwa jamu fanga dun sinsinna ye kane o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye n'o ye parti politique ye olu jɔyɔrɔ kan ka bonya jamana kɔnɔ n'a fɔra ko bɛɛ fanga bɛ yɔrɔ min na walima fɛɛrɛ jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo o ko la bɛrɛbɛrɛli tɔn jɔyɔrɔ ko la n'o ye parti politique. an bɛ foli kɛ an ka parti politique ye u b'u seko la mais minnu fɛ u ka dɔ fara kan pour que an ka jamana kɛ développer ni an ka ni politique tɔn yɛrɛ ma kɛlɛ kɛ an tɛ se ka taa ɲɛfɛ. n bɛ misaliya ta député ma député bɛ kɛlɛ la don o don n b'a fɔ n k'u tɛ baara la dɛ mais u ka dɔ fara u ka baara kan o ye mun ye n'u ye gɛlɛya ye secteur fɛn fɛn kɔnɔ n'u ye gɛlɛya ye secteur fɛn kɔnɔ n'u bɛ se ka n'u bɛ se ka cogo sɔrɔ ka loi yɛrɛ ta u yɛrɛ ye comme gouvernement bɛ ka loi fɛn projet de loi ninnu proposer cogo min na u yɛrɛ k'u caman kɛ u ka kɛlɛ ka gouvernement kɛlɛ pour que an ka taa ɲɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ ni parti politique de ye jɔyɔrɔba de b'o la o kɛlɛ min don a ka fisa ni an bɛ kɛlɛ min na nin kodɔnbaliya kɛlɛ hasidiya kɛlɛ yɛrɛ taɲini kɛlɛ an bɛ min na nin pour que nin kɛlɛ in kɛ ban an ka kɛ ɲɛtaa kɛlɛ ye a tɛ komi député tɛ baara la dɛ mais u k'u fara u kan a projet de loi fɛn min bɛna à 98% ka bɛɛ kɛ gouvernement ye olu ye ta min b'a la a tɛ tɛmɛ kelen kan. o ye man di yɛrɛ. maa mɛ. n ko ye man di olu ka kelen yɛrɛ député ka kelen yɛrɛ ye tɔ a la projet de loi la ka gɛlɛn. ko voilà. ka gɛlɛn dɛ. voilà. gouvernement de bɛ na n'a bɛɛ ye. wa a bɛ na n'a bɛɛ ye. bon maintenant an ka jamana dɔw kɔnɔ n tɛ ka kuma kelen n tɛ ka kuma ne ka nin kuma in bɛɛ fɔ nin n tɛ ka kuma Mali kelen kan dɛ a bɛ an ka jamana in caman de kɔnɔ. farafin jamanaw taabolo don. u taabolo de don. n bɛ n kali min na o ye mɔgɔ dama dama dɔrɔn mɔgɔ dama dama bɛ loi ta u yɛrɛ ka intérêt kama walahala ka jamanadenw tɔɲɔ ka loi ta a bɛ kɛ nin k'a bɛ ka ta jama ka intérêt kama non ka loi ta ka o exemple ka ca diɲɛ la o apartheid min tun bɛ Afrique du Sud loi tun tɛ yan a ma voté yan mais est ce que loi ɲuman don n ko mɔgɔ dama de sigi ka taa aw tɛ mɔgɔ miliyɔn 4 kan aw ka taa loi dɔ ta min b'aw arranger ka mɔgɔ miliyɔn n t'a dɔn cogo min na mɔgɔ miliyɔn 30 k'olu bila sɛgɛn na a b'an fɛ yan farafin jamana tɔ ninnu na donc an ka député kan ka nin bɛɛ de kɛlɛ kɛ k'a bɛɛ kɛlɛ kɛ pour que bonne gouvernance a ma nɔgɔn dɛ pour que k'a sɔrɔ k'a sigi i ka jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn an bɛ misaliya ta tubabu jamana ninnu dɔ kan kɛ Faransi filɛ nin ye a ka mɔgɔ gansan dɔrɔn mɔgɔ gansan kelen dɔrɔn a k'a mɛn k'u bɛ kaso la yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ militaire tɛ foyi tɛ ministre tɛ foyi tɛ. jamanaden. oui bon c'est lambda comme ça dans la rue a k'a mɛn k'a bɛ kaso la. o jamana bɛ sɛgɛn dɛ. n ko jamanakuntigi yɛrɛ n ko a jamanakuntigi yɛrɛ b'a ka avion de ta ka taa ɲini k'a kɔn bɛ ka bɔ ka taa n'a ye ka taa fili hali n'a bɛ taa fili carré kɔnɔ Faransi sa a kɛ da carré kɔnɔ ka si ye mais a kɔni b'a wɔgɔ c'est à dire a bɛ taa wɔgɔ bɛ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ kɔni bolo. munna aw ɲɔgɔnnaw tɛ k'anw fɛ yan. u tun bɛ an fɛ yan c'est à dire colonisateurs ninnu u ye fanga d'a ma cogo min na n ko kelen de bɛ yan jamanadenw jatilen tɛ anw ka fanga kɔnɔ jamanadenw de jatilen tɛ. olu minnu ta yɛrɛ ye fanga ye. o minnu ta ye fanga olu de jatilen tɛ. Mali kelen tɛ dɛ an ka jamana in caman de bɛ ten o gɛlɛyaba de b'an kan. f'an k'an ka sariyaw fana falen kɛ an ka sigibolo n'an ka taabolo f'an k'u falen. bon an b'a kan baarakɛcɛw bɛ yɔrɔ min na cakɛdaw bɛ yɔrɔ min na. an b'a kan an bɛ ka falen yɛlɛmaw bɛ ka don a la dɔɔni mais yɛlɛmaw bɛ ka don a la dɔɔni mais a kan ka teliya kosɛbɛ a kan ka yɛlɛma ninnu kan ka teliya a kun ye mun ye yɛlɛma in teliya kun ye mun ye parce que jama bɛ ka caya ko caman bɛ ka gɛlɛya ka taa ani mɔgɔw bɛ ka bɔ ka yala mɔgɔw bɛ ka kodɔn pili mɔgɔw bɛ ka kodɔn jama bɛ ka caya gɛlɛya bɛ ka caya ka taa ni mi ka réforme teliya
Avec Baraï. Avec Baraï. Avec ko caman jamana ko tɛ se ka mun kunbɛn. Donc fɛn caman bɛ yen, fɛn caman b'an ka jamana ninnu kɔnɔ. Mali kelen tɛ dɛ. Ne tɛ se k'a fɔ an tɛ nin na yan. Gɛlɛyaw la. N tɛ se. Mais n'i y'a fɔ cogo a ka fɔ cogo hakili ma. K'a fɔ ko b'an ka jamana kɔnɔ yan ko mɔgɔ bɛ sɔn a ma k'a kɛ. A ka fɔ cogo hakili. E yɛrɛ bɛ min b'a fɔ cogo ye cogo tɛ da e la fɔlɔ. Hali kana kuma fɔ cogo parce que cogo yɛrɛ bolo c'est-à-dire un homme d'État ne peut pas se comporter comme ça. A ka bɔ hakili ma. Donc ne yɛrɛ tɛ se k'o fɔ n t'a sɛbɛn n t'a fɔ. An ka kɛlɛ ye solution dɔ sɔrɔ an ka problème na. An ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ o kɔ. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min gɛlɛya ka ca an ka jamana kɔnɔ. Tiɲɛ don an n'an laminiw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni gɛlɛya ninnu na nka bi anw fɛ yan an y'an tɛgɛ bila sɛbɛn dɔ la yalama o bɛ se ka kɛ bɔda dɔ ye an bolo bi wa. Voilà. Ka kɛ n'an ka kɔrɔnfɛla. Merci beaucoup. N bɛna min f'i ye Mali ka accord ko in depuis a daminɛ na i ma ne kumakan mɛn a la. Ayi. Yɛrɛ munna i ma kumakan mɛn a la parce que nin ye ne san 20 ni kɔ de ye ne bɛ ka kɛlɛ bɛɛ pour que nin kana sɔrɔ gɛlɛya min b'an kan sisan a kana sɔrɔ n y'o de kɛ. Ni ka kɛlɛ bɛɛ de kɛ gɛlɛya min b'an kan sisan a kana sɔrɔ. An kana don a kɔnɔ. Mais a ma dɔn ye mɔgɔ kelen tɛ yen min ye lettre kelen ta k'a sɛbɛn Musa Kane i ni ce Ala k'i baraji a tɛ yen. Président m'a kɛ ministre m'a kɛ o dɔw yɛrɛ n'u ye sɔrɔ ni dɔw yɛrɛ sɔrɔ u bɛ yafa ma u bɛ n fa yɛrɛ. O ka di fa. I y'a faamu wa. Mɔgɔ mun ye lettre de ta k'a sɛbɛn k'a ci ma k'a fɔ karisa i ni ce i bɛ baara min na a ka ɲi o ye tubabu de ye tubabu de bɛ n fo sinon an ko maliyɛn kɔni tɛ n'i bɛ ɲuman kɛ i bɛ yafa ma. Ka ɲi wa n'i yɛrɛ sera yɛrɛ dɔw bɛ misi fa yɛrɛ n'i bɛ ɲuman kɔni kɛ tubabu de bɛna an ta yan an bɛ k'a kɛ yankaw ye dɛ ayi tubabu de bɛna an ta yan ka taa an fo k'an ɲɛji cɛ. Mais yangaw t'an fo abada t'an fo u ma faamu an kɔni b'an ka kɛlɛ la u ma faamu an sabalilen don donc maintenant accord ko min filɛ pour que jamana in kana bila nin dingɛ kɔnɔ ne san kɔni ko fila kɛlɛ la nin a kana an sɔrɔ mais nafa t'a la o parce que ni jama fanba bɛ ka yɛlɛma ka taa tiɲɛni sira fɛ mɔgɔ dama damani ni e ko k'aw bɛ ɲali kɛ n'aw ma kɔnɔja kɔni n'aw ma boli a kɔni bɛ Ala deli ka nin fɛn saba bɛ yen n'aw ma kɔnɔja u b'aw sɔrɔ dɛ n'aw ma kɛ fatɔ ye kare kɔnɔ n'aw ma kɛ fatɔw ye kare kɔnɔna na aw ma boli u bɛ taa mɔni d'aw ma kaso bon kɔnɔ. Ala k'an kisi o ma. Tu sais que ni jamana tiɲɛna ka se niveau dɔ la a man ɲi dɛ. N'a sera c'est-à-dire n t'a dɔn b'a fɔ na degré dɔ de b'a la tiɲɛni na. Mais n'a sera degré dɔ la n ko i tɛ se ka ɲali kɛ bilen de. N'i ye ɲali kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'i kɛlɛ de b'i kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de. N'a bɛ komi fa bɛ c'est-à-dire hadamadenw bɛ kɛ komi fa b'u la de. Ni jamana tiɲɛna ka se yɔrɔ waati degré n'a tiɲɛna ka se niveau dɔ la dɔrɔn wuri c'est-à-dire couleur de b'a la quoi. A bɛ vert la a bɔra yen na a nana bleu la a bɔra o la a nana orange la a bɔra o la a nana n t'a dɔn fɔ cogo min na rouge la. Donc mɔgɔ ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ bɛ dogo parce que a bɛ c'est-à-dire a bɛ komi fɛn bɛ yɛlɛma a ɲɛjugu kan de ɲumankɛlaw de bɛ kɛ jugumankɛlaw ye. Donc ni e ko k'i bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'o yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ ye a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna sisan k'i b'u ka intérêt contre la mɔgɔw b'a faamu n'o sens de ye. Mais caman mɔgɔw b'o de ye. E b'u k'u ka intérêt de contre la k'a sɔrɔ e b'u k'u dɛmɛ u yɛrɛ ka intérêt la u t'o faamu. Donc n'i ma taa dɔn dɔn u b'i fa u bɛ se ka nimisa kɔfɛ de u bɛ se ka nimisa kɔfɛ de. Mais a waati la o b'a kɛ. Bon an ka jamana b'o situation de kɔnɔ wa fo ka a kisɛ ci baara ci u ye u k'a faamu mɔgɔw ka segin kɔfɛ yɛlɛma baasi tɛ mais an ka taa ni sansi n t'a dɔn b'a fɔ cogo min dans le bon sens. Sira tilennen. Dans le bon sens an ka taa o fɛ pour que an ka jamana bɛ se ka kisi nin kojuguba ma. Accord min filɛ n bɛna min f'i ye accord min b'an bolo kɔrɔlen o accord ka bon na ni ye siɲɛ 100 ye o mais o accord tora an bolo gɛlɛya dilara k'an sɔrɔ o accord ye mun ye ni mɔgɔ caman ɲɛ t'o la
manga politique mɔgɔw fo manga dinɛ mɔgɔw fo manga cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw fo denmisɛnninw fo ka bɛɛ fo mɔgɔw ye kɛlɛ de kɛ k'an ka bɔ dictature la k'an kana mun na démocratie k'an kana démocratie la a kɛra ten a ma kɛ ten kɛra ten ka tila k'a fɔ k'an ka sigi ko conférence mun nationale o papier o yɛrɛ ni ko conférence nationale ye o tɛ mɔgɔ kelen ye bilen dɛ jama de wa jama tɛ jama ma sigi ka papier dɔ dilan jamana bɛɛ ma sigi ka papier dɔ dilan wa n b'a fɛ ka min f'u ye nin lamɛn kosɛbɛ papier ma dilan an ni ɲɔgɔn cɛ wa o tɛ accord dɔ ye wa ka jamana ka taabolo k'a yɛlɛma a kɛra a ma kɛ k'an kana démocratie la institution 8 a bɛɛ sɛbɛnnen t'a kɔnɔ wa mɔgɔw bɛ ta cogo min na ka kɛ jamanatigiw ye a sɛbɛnnen tɛ wa ka ɲa yɛrɛ mɔgɔw bɛ ta cogo min na ka kɛ maire ye a sɛbɛnnen tɛ wa mɔgɔw bɛ ta cogo min na ka kɛ député ye a sɛbɛnnen tɛ wa o accord ma bon ni nin ye mais a sera ka mun ɲa a sera ka mun ɲa an ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye accord min signé sisan pour que a kɛ ne tɛ se ka ne tɛna a fɔ ne a kɛ man ɲi accord ka ne tɛna n da don o kuma na ne tɛna n da don o débat la mais pour que a kɛ fɛn ɲuman ye an bolo fo bɛɛ de kɛ accord esprit la bato est-ce que i bɛ ka kuma in faamu accord esprit fo mɔgɔw k'o de la bato mɔgɔ si kana ma mɛn a taara hukumu min kɔnɔna na quoi non oui non accord hakilina hakilina ye mun ye Mali ka kelenya an ka jamana kana tila an kana ɲɔgɔn fa an ka ɲini ka taa ɲɛfɛ o de ye accord esprit de ye donc maintenant fili mun b'a kɔnɔna na déjà e b'a kalama ka ban ko a esprit kɔrɔ ye ɲali sira de ye n'i ye filiya kɔnɔ e b'i jija de ka fili in taa di ɲuman sira fɛ mais e kana foli ka i profiter o la k'a tɔ ɲagami ka taa i bɛ est ce que i bɛ ka kuma in faamu non ni bɛɛ y'o faamu a bɛ kɛ accord ɲuman ye wa an bɛ taa ɲɛfɛ mais ni mɔgɔ jogo min b'an na kɔrɔlen ne y'o to an na k'an bɛ accord appliquer na n'o jogo kelen ye constitution démocratie constitution ni fɛn bɛɛ dilanlen an ma se ka bɛn o la o an na se ka na bɛn nin kunna non sinon accord esprit a ka ɲi kɛ mais fo mɔgɔw de k'o de faamu k'a fɔ hali ni accord yɔrɔ dɔ man ɲi mais mɔgɔ man ka ɲɛ jɔ k'a ɲini a man ɲi na o mais accord yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a base ye mun ye bɛn o tɛ wa ni bɛɛ y'u bila u kunkolo la ni bɛɛ y'u bila u kunkolo la e bɛ n'u k'u don kunkolo la ne yɛrɛ ka ne ka bila kunkolo la jamanatigi ka to a kunkolo la bɛɛ ka k'o cogo kelen ye Mali ka tilali ko o kuma t'a kɔnɔ o kɔni fɔra a sɛbɛnnen don donc a ka tilali ko kuma t'a kɔnɔ an ɲɔgɔn fa an k'o dabila an ka jamana bɛ taa développer cogo na ka taa c'est-à-dire ka yiriwa sira ta an bɛ n'an bɛ baara kɛ n'o esprit ye a bɛ kɛ accord ɲuman ye kɛ mais ni bɛɛ nana jogo min b'a la kɔrɔ ni bɛɛ bɛ ka baser i yɛrɛ ka intérêt kan personnel kan a ka gɛlɛn dɛ ko ka accord appliquer nana o jogo ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na o donc ne bɛ se ka min fɔ accord kan dan o yɔrɔ ye ayiwa Kane yani an ka taa an ka babu fan filanan na o de ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ bi an tɛ se ka a dogolen tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen bingali kɔni a bɔra kɔrɔn na sisan a bɔra bani ni baba la a kɛra fan bɛɛ lajɛlen ye e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na n ye sécurité bɛ taa min fɔ nin ye parce que mɔgɔw bɛ facteur ni an ka fɛn insécurité min filɛ nin ye a donni bɛ facteur caman de la facteur kelen tɛ o pour que an ka bɔ nin kɔnɔ sisan mɔgɔw b'a fɛ ka kɛ comme a kɛ comme kɔrɔlen bɛ cogo min na kɔrɔlen o ma nɔgɔn tiɲɛna a ma nɔgɔn jama cayara Bamakɔ jama cayara o kelen an bɛ contexte min kɔnɔ sisan bɛɛ b'o kalama jamana bɛ kɛlɛ la kɛlɛ ma ban fɔlɔ o ɲaaminen don a la démocratie ɲaaminen min b'an bolo an b'o o fana sen b'a la démocratie ɲaaminen ani tubabuw ta tɛ kelen ye ani bamananw ta tɛ kelen ye ani arabuw ta tɛ kelen ye bon ne kɔni ma se k'a démocratie kɔni faamu
a ɲaminen don a ɲaminen don kɛ o sen b'a la n'a faamubaliya han ni faamubaliya voilà ani caman bɛ yen olu yɛrɛ ka sira tɛ baarako la n k'a sɔrɔ diyagoya dɔrɔn n y'a sɔrɔ cogo cogo o bɛɛ de b'a kɔnɔ donc facteur caman de b'a la bon maintenant pour que ka caman bɔ la mɔgɔw ɲinɛ maa fa ni maaw kɛ ka taa kasobon fa o de bɛ caman bɔ la non 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 système caman de bɛ yen par exemple na exemple kelen dɔrɔn de di Mali ni sécurité bɛ ne bolo bi i t'a dɔn n bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ n bɛ mɔgɔw ɲininka fɔlɔ n bɛ jamanadenw ɲininka fɔlɔ c'est-à-dire couche les différentes couches là parce que u ka fɛnw tɛ kelen ye n'i ye denmisɛnninw ɲininka sisan olu caman ka haminako ye k'u ka moto bɔ su la u b'a fɔ u t'a fɔ o de fɔ k'an ka moto Jakarta kɔni ko n'i y'a san dɔrɔn ko n'i ma kɔnɔja k'u bɛ taa mugu ci la ko k'i fa ko k'a minɛ la yala n'i y'a mɔgɔ 100 ɲininka min b'o fɔ est ce que a tɛ mɔgɔ 90 bɔ a ka ca dɛ min b'o fɔ ko n'i y'a san dɔrɔn ni mi kɛ cogo dɔ b'a minɛ la mobili suɲɛ tun man ca Bamakɔ yan o bɛɛ ɲagamina na sa a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na sa ne bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ n bɛ centre numérique dɔ de créer polisiw de don n bɛ polisiw de b'a baara kɛ n bɛ taa polisiw former ka na n b'a minɛnw san n'i ye mobili n'i ye Jakarta san sisan n bɛ ka misaliya de di n b'a fɔ ko o de don dɛ misaliya de di pour que mɔgɔw ka faamu i bɛ taa o centre numérique na a pièce bɛ polisiw bolo u b'a monter i ka moto la e yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn a minimum waa suya a tɛ se k'a feere parce que olu sigilen b'u ka centre kɔnɔ u ɲɛ b'a la a bɛ nson bolo ka taa ne ma taa i ka faamu a bɛ taa yɔrɔ moto bɛ taa yɔrɔ o ɲɛ b'a la ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛ komi yan centre sisan n'i ye moto san i bɛ na n'a ye n'i ye moto san i bɛna fɛn de san i bɛ pièce de san polisiw b'a monter a la n'u y'a monter ni a monter olu kɔni mana nin pièce in kɔni monter moto fɛn fɛn na tant que a bɛ nson bolo olu sigilen ɲɛ b'a la olu ɲɛ b'a tigi la Kane o bɛ sɔrɔ wa a bɛ sɔrɔ o ɲɛ b'a tigi la ka taa se kilomètre hakɛ dɔ ma distance b'a la dɛ voilà o ɲɛ b'a tigi la o kɔni b'a ye o a taara ka taa sira min fɛ n'o kɛra dɔ tɛ bɔ a la o bɛ dɔ bɔ i tɛ se k'a feere mɔgɔ si ma n'a kɔni pisi kɔni b'a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dɔ fara baara kan dɛ maa mɛ n'a bɛ dɔ bɔ baarakɛbaliya la parce que maa min bɛ ta ka taa don a baara la voilà a bɛ chômage kɛlɛ n ko innovation de bɛ ni mɔgɔw de don baara la ni mɔgɔw ɲini ko insécurité kɛ marifa ci mɔgɔw la ka taa k'i kɛ dɔw bila kasobon kɔnɔ kɛ dɔ fa kasobon bɛ fa o la o ayi k'i kɛ dɔ fa i kɛ dɔ bila kasobon kɔnɔ ne ko k'i b'a kɛ faden ni a dɔw kɛ kasobon kɔnɔ n'i ma kunnaja an ka jamana ninnu tɛ jamana basigidenw ye o mɔgɔw bɛna o jama mana cɛya n ko mɔgɔ kuntanw bɛ taa don olu senkɔrɔ ka na wuli kabakura in kɔ jamana yɛrɛ kama ka jamana bi u b'a kɛ donc i bɛ adamadenw minɛ ni fɛɛrɛ ye sisan n bɛ ka kuma sɔn jira yɔrɔ min gɛlɛya min bɛ yen bi Boko Haram ko gɛlɛya min bɛ yen Niger faamaw moto foyi tɛ don yen sisan n'a ma taa yɔrɔ dɔ la o bɛ ɲamɛ bi ayi moto siɲɛ bɛ ban de ni pisi in donna la dɛ n'i y'a suɲɛ i tɛ se ka taa fɛ mɔgɔ t'a san mɔgɔ tɛna san i bolo ni mɔgɔ ma san i tɛna dabila i b'a dabila bon o ma fisa ni maa fa ye pisi bɛ se ka feere joli non ne ye misaliya di sisan ne ko ne e ye Jakarta san sisan i bɛ taa polisiw fɛ yen polisiw b'a fɔ bon an ka pisi fɛ an b'a feere ma 2000 o yɛrɛ wari ye jamana bolo ayisa jamana bɛ miliyari min sɔrɔ a la dɛ n ko kunkolo de bɛ na ni wari ye kunkolo dɔrɔn de bɛ na ni wari ye i ɲɛ b'a la an ka fɛn dɔ bɛ an bɛ tila k'olu fɔ ɲɔgɔn ye kɔfɛ pour que ka se ka hakilina nin tɛ dɔ bɔ a la n bɛ belebeleba bɔ a la maintenant n ye réquisition min f'i ye ka réquisition kɛ nin bɛ se ka kɛ région bɛɛ la centre in bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ bɛɛ la bon n'i ye nin papier dilan ka don an ka la gouvernance kɔnɔ ka document dilan ka don an ka gouvernance kɔnɔ ka présenter tubabuw la u bɛ hinɛ b'a d'a ma wariw d'a ma fu la yɛrɛ donc wala u b'a di hali ni jamana bɛ dɔɔnin sara a tɛ caya parce que u b'a dɔn ko gɛlɛya banna mais ni mɔgɔw tɛ miiri k'o kɛ bɛɛ bɛ ka miiri i yɛrɛ ka poche la semaine de sécurité an b'olu caman kan ni port de casque nka mɛ semaine de sécurité caman b'a kɛ donc maintenant suɲɛni bɛ dabila nin na dɔɔnin de farajɛw ka baara caman de ye farajɛw bɛ nin caman de kɛ o farajɛw bɛ nin caman de kɛ ka caman b'u ka problème na
par exemple américain yɛrɛ ka fɔlɔ ka sɔrɔ u ka fɛn mana fɔlɔ u ka comment je vais dire technologie ma développé ka se nin waati ma américain mɔgɔw tun bɛ taa farafin maliyɛnw kelen tɛ quoi maliyɛnw tun b'a kɛ jamana wɛrɛw mɔgɔw b'a kɛ bon farafin caman tun b'a kɛ quoi u bɛ taa ni passeport u bɛ taa passeport ta sisan u b'a sɛbɛn ka ko Musa Kanɛ u bɛ taa américain ka ambassade la u b'a fɔ ko u mago bɛ visa la bon olu dun ka sariya sɛbɛnnen don u b'a appliquer n'i sera ka condition dɔ de b'a critère de b'a la n'i sera k'olu dafa i ka visa bɛ d'i ma n'i ma se k'olu dafa u b'a fɔ ko vraiment i bɛ yafa ma visa tɛ se ka d'i ma donc fɔlɔfɔlɔ nin tɛ sisan kuma ye dɛ n bɛ ka misaliya de d'i ma a y'a sɔrɔ technologie ma développé kosɛbɛ maintenant mɔgɔw tun bɛ américain tromper kosɛbɛ américain tun ma farafin faamu fɔlɔ donc maintenant ne Musa Kanɛ mana taa ka passeport di sisan n'u ko sisan ko visa tɛ yen Musa Kanɛ bɛ to o passeport bila yen a bɛ taa passeport kura ta k'a sɛbɛn ko Dirisa Dunbuya ka na n'o ye américain tɛ mɔgɔw foto dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na bon maintenant u ye américain kun ci o la ka mɛn américain nana sɔmi de ninnu mɔgɔ ninnu minɛ cogo tɛ ninnu na américain nana fara min kɛ sisan a y'a sɔrɔ technologie ma développé fɔlɔ wa mais sisan komi sisan bon numérisé don voilà américain taara machine dɔ de dilan a ye bɛɛ minɛ américain tɛ bɔ kuma caman na quoi n'i ko k'i bɛ taa nin bɛɛ tribunal la i bɛ marifa ci bɛɛ la u yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ ci yɛrɛ u bɛ jamana yɛrɛ wuli yɛrɛ an ka mɔgɔw t'o de kɛ an ka donc n'u y'a don dɔrɔn américain taara appareil dɔ dilan ka n'u sigi ambassade la yen n'i nana n'i ka passeport ye ko Musa Kanɛ u t'i sɔsɔ u tɛ kuma jugu f'i ye u b'a fɔ ko bon na ni photo den kelen Musa Kanɛ na ni photo den kelen n'i y'o di dɔrɔn u bɛ sin k'a bila machine kɔnɔ n'a sɔrɔ sisan dossier dɔ tɛmɛna ambassade la na ni photo ni ye kɔrɔlen a b'o bɛɛ cari ka bila kɛnɛ ma b'a fɔ bi ye Musa Kanɛ or que fɔlɔ tu étais Dirisa Dunbuya y a pas de visa bon n bɛɛ b'a fɛ ni tribunal ka taa ye wa donc an ka mɛ nin de don an ka administration de kɔnɔ fɛnmisɛnnin caman technologie bɛ baara caman kɛ sisan technologie bɛ baara caman de kɛ sisan bon américain ye technologie de don ka fɛn caman na c'est à dire technologie bɛ baara kɛ prévention ale ka y'o de la kojugu a bɛ kunbɛli kɛ par exemple an ka jamana 15 min filɛ nin CEDEAO tɛ jamana 15 ya n'i y'a mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn mɔgɔ 1,3 de ma mais gɛlɛya b'an kan segu t'an bolo segu tɛ yen an bɛ nin tubabukan ba fɔ in na tubabukan tɛ kɛ daga kɔnɔ koyi ayi fiyewu segu tɛ yen n'i y'a kɛ daga kɔnɔ a tɛ dun kɔni jamana 15 mɔgɔ 1,300,000 segu tɛ aw bolo aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw ka échange ye 12%. Donc maintenant aw bɛ taa ka wariw de bɔ ka t'o di chinois ni arabuw ni les pays asiatiques là aw bɛ miliyari dolari c'est pas miliyari tɛ dɛ c'est pas miliyari caman de cɛ ka taa dɔnni ma ye ka tila ka na aw jɔ arajo ni télé la ko aw bɛ ka fantanya kɛlɛ la lutte contre la pauvreté e b'i ka nafolo bɛɛ cɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma o ye fantanw kɛlɛli ye o sa k'i bɛ ka fantanya kɛlɛ e bɛ fantanya kɛlɛ cogo min na donc maintenant pour que faut sugu de créer en fait faut ka sugu de créer wa n'i y'o f'u ɲɛna o ka bon u hakili ma dɛ wa u ɲɛna o tɛ se ka kɛ u ɲɛna o tɛ se ka kɛ b'a fɔ la mise en œuvre ça sera difficile hali n'i ko ko farafin kɛ tɔ dun a b'a fɔ ko o mise en œuvre ka gɛlɛn donc fo e ka taa tɔ ta k'o don a da kɔnɔ ale kana sɛgɛn a bolo tun bɛ to daga la anw y'o kɛlɛ daminɛ CEDEAO kɔnɔna na ko mise en œuvre ko courant tɛ yen courant donni bɛ taa courant bɔlen bɛ taa courant donni bɛ taa courant bɔlen bɛ taa n ko ala de bɛ courant de bɔ sanfɛ ka na bi mɔgɔw kan n ko mɔgɔ de b'a dilan an ko dɔrɔn ko CEDEAO filɛ i ye baara caman kɛ projet caman b'i bolo programme caman b'i bolo mais programme kelen de b'a tiɲɛ i bɛ na ni fɛn fɛn ye ka na ni nin dɛmɛ fɔ mɔgɔw da la nin si tɛ ni tant que n'i ma sugu créer sugu yɛrɛ sugu créer an tɛ bɔ nin problème na mais pour que n ka sugu kɛ créer joona ala min han min ka teli kosɛbɛ CEDEAO bɛ sariya ta a bɛ projet o de ka teli
un projet de Sénat. Par exemple, projet d'appui à la modernisation du commerce dans l'espace CEDEAO. N'a pas 6 ans. Maintenant, Jamanatan Nouri, à bas fort, zone franchise mon baoulot pour le mi tadi mo fodé mais après demande kelingil na kono mena ñere de ka zone franchise créa ko né de tadu c'est de auta Mali tate par exemple le cas spécifique du Mali aba fo Mali et tate de c'est là où ka zone franchise de donc maintenant avec la zone franchise na ya de la courant ko sawo srawo fen c'est là où début au bedla aux zone franchise kono yi avec condition de créer zone franchise mono mimbe capitaux étrangers attirés ni usine mbebulu sani Chine et be Jakarta de là maintenant c'est là où on a fait bon voilà n'est qu'à zone franchise fait mal là ni sera ba monde là au flé pour en gros tiranye pour en gros nyonge ne bo ni micro central là a bene ka zone franchise drone kama malika pour en gros tenega sray ne ma ko benga zone franchise drone là o kenya na bo drone parce que malika pour en gros na ne bo samana ne to yedo ne ta se ko tamakono anga dem sanu ka cheya mo be ka sajila anna se ka sigi ni be makoro parce que abana ina bo samla antado mais comme Anthony fem bidinu ye amanga micro central créé au bas on ga la zone franchise ni ndron mo ni usine fe ko mais parce que capacité mi be ska ko o jetti na ndiru o étude ka be ko be jetti na donc maintenant et mi ga usine tigi avec fuye bon ni na ni ka usine sigi ni zone franchise kono il te faut sera il te impôt sera te taxi sera mais entrepôt mon mais zone franchise kono o tita ide ibo sera de o location sera de jaw ni ka moto gla ibona a stocker entrepôt mon kono bon e ka usine rebe jo yoro muna o du ko waru ni o fo ko mbolu sera no ko mbora la il te faut de sera il te dédormant sera il te faut sera donc maintenant ni musa kana ba faire ça ka tout ça et ka entrepôt kono musa kana we dédormant de sarayi avec dédormant de tigé à la source à to corruption bania ni musa ko sa kabina moto san et ka zone franchise kono et ka entrepôt là zone franchise kono ka di charge de be di ma na so e usine ka di charge de be di ma ka di charge ko na selen do kono et ka moto tsika firi to shid la espèce la warje da biye ay ta sara mugula ate firula ni oke ibe sanctionné ki radier ki gwen ki ga yinda tu iga abe firi mo ko fana mo do ni du ate firi be ma de abe firi mo ko ma kati be mo ko o kati be fana fleury o glane do bangu de fait bangu fana sembara o glane do bangu kati spécial glane be bangu de fait ibe crédit samiga ka ki ga téléphone ngono ka charger ni tra crédit mugana sa itra ka bi ki masala sa itra watana sa itra ki ga téléphone ngono ni kati fana bo choklendi préparer du ibta million que fla milliard que ibta déposer banque la banque ba a yel maka ki ga kati kono ka ki comme téléphone crédit donc allez faire carte de marché machine na o machine be usine tigi ndron de ka usine ko entrepôt ko usine ko o machine de bi donc réseau fara be trésor Malik trésor à douane à impôt oni ni naflo batiki usine tigi ano ko entrepôt de blé réseau ko ko interconnexion de bu ñoté u beñe me ngona donc ni ne nga quartier ni million que de crédit ben coup ils ont dit qu'il ne va pas il m'a moto là m'a moto caméra par exemple encore moto que me war bébé bon million bidruma maintenant logiciel il devait une fois que na li bolu machine parce que logiciel ba kono déjà a programmer ndu logiciel be avec un million bidru tike ka de don matike de ma wari tike tabla kata malika trésor ko ni ndalite foi foro akunti ka ke parce que technologiquement développé mais si la réalité foye c'est ça anga mo yene o kagele amangele aywa amina alaje mi anga naga juru tuguye ulu fana ko dado babula yani anga na amta charle fam fa folo mi naga juru tuguye ka fuina 2021 anga ma welele bi oye Moussa Kane ale jakulu mi sidona no foma ko association des innovateurs pour le conseil et le développement ale o nyama baye
Bifina babu abe odeka yasa ma bi se ka family ke cogo mi 2021 00 inshallah mte fan fe fulo Kemeso alego ko mi babu e ka tabolo kay alay bokum o fana daga juruci ko babu ka tabolo kay 2021 00 allo salam alaykum wa alaykum assalam alhamdulillah suma ko bedi torose alhamdulillah ablay mega de ablay maiga yo yo dan fafo atlobila vraiment hakilna kan ko jugu mali o kan la vote ni mo sugu de nya kabla mali ni boyala an gorget na bulji ga koy vraiment aka sabala ka candidat ko je ne ko a to an gorget kana ni hakilna oyi aka faso de bana ni mi me se ka faso jo alebo baraka politique woni ay kanet na politique kana ne ibe ka se na globala aka doro dama ay munu fo na abisa ka munke uka deme aka jamana developer amba ina fe ala ni kira kama vraiment ni mo sugu uka jamana kono uka deme uka fara wala kama ndafu politique mo yi kuka fara ide ka jamana bara bo ni mo sugu be yoromna ubisa ka dogo chugo di jamana kono manga dogo o manga dogo premier ministre Cheikh Morgo Jarana na ko sukunu ko dorna muga ko be ga mali gouvernement be sara ale de ajira na non tan kunta don donc vraiment ni mu gusku be jamana kono u kala je ku deme ka sia duma u ka seka barake jamana yi jamana ka bo no gola parce que an segana an toro la vraiment u kala je ni mu ko mu u be banga ku mu fe ka u deme u ya hakata de ante ya fuma de parce que vraiment aya fo chuga muna ni kekele mi saka mali bo no gola ndi ale kele ndoro amase mo wera la donc vraiment u kala je quoi ne be beaucoup mala merci bien merci beaucoup 2021 0011 Clédou aw sogoleno alela mi nga julu ci la muluga wa allo ibise igara jo faga wa mi puma kame radio faga peu allo oui allo comment ça va torose ba awe ambe nyini ngali jume bi fe bon ne ko ne nyini ngali jume bula ko bu chogodi petit frère comment allez-vous odo dimanche ndlo bala kimi ki yuru yara ngo aya koro yuru yara to ko ni studio ko nana o mano ko sara Malien me oro mi si sa ese malien ba ere fe tuku ere nyini ngali be
Segundo mana ke dro ni kundo juru la dro to kala se quoi. Ala kana ke. Me avec ke chigodi. Ala kana ke. Ale femme voici ça be kuma nyelama. Akili mambala. Ko indone no goi. Barake balia c'est-à-dire ni mogo min be pour être se ka do dundro be galo ngaboy. Tu as donné ndo. On veut outler no ni jamana war duma ba ute magal ko saya. E malikele ndo. Kada maden de beta me jamana ba nola. Kapi ni wakati donc tumat ma na lafia. Anye to kila. Momo manana folo kasi me ba kala ma demse nama. Nous sommes des patriotes convaincus. Puis au lieu de Kabila ou Ninsanga so dolen placé là. Fambela jelen fe. Ah bon, nous la kamel yurgu kele. Ko zonga ta zondo neno. Marché ke di Soudan kala mao. Marché be di gese dala mawa. Jamais. Marché be di dani kuruni tigi mawa. Abonendo au lieu de ba di puis au lieu de zoin banae. Donc na ganya yoro ni na tu vorari morbo na wa kele. Framaje ni ya swen ube ya du mime dai kai bado njele no abo kele na musa bana na 10 millions ya du te kona ne amo uluna na ko bli de marché de gira kabri ye sheni manawa damne na se da du se na moto ko ni criticara ta de kangro la tira be ni ku foka ko ya nege kaira ka fo no luna na olubi se ka jamana inke dibara uluna na uye jamana inki ka du Mimbo la kata kelema jamana ci amako gelew ne te ya mine bara ko ude tarao tonsori tara sonsori nana awa ku yininde moko kana nyini roja sino ka boko moko udone ndo il y a des gens valeureux dans ce pays là on les connaît là amudon morbo nana 9 mois et minge beye dobora nono la dobora sukoro la dobora tulu la dobora fembela war betin tikelendo me jamana tumba senga dia be jogori Zumana sabo nana 2 semaines anyabala ele sorlo be kanga se gausu darabo ale sorbe mola ko zumana ke doni ndo na matra do induni na ko ayokia u donendo ne koni bala u be ya amu don ne mogo jenyuma interfe gamana la de ni nana ni ma vendu ere so mogo ba we danga dele ala ni njoro ba de ma itse kaninge bo mogo do ko ga tsai gamana itse ka bono ko la ko anga na nyoko muzala kangele Mime kule no blala ba dunga teme doinga. Donc ameka rojuma. Sino malikele inde ya des gens valeureux. Ale kuma mi wozizani ise kaninga projet fenga sawe kabla yorola. Na utabla parce que ba wona blala ulube min duo tesoro. Tesoro. Ko indone no kasima. Ko indone ango fola la tete tunya kwa dira mo la me bide anga do amba kono. Akodo me amba bebi babulo biere da amba babulo. Dia de ambe bambabulo ambe dogere ni bora rajola ni mangasi ka demala amina ya rabbi parce ambo do de la o ambo do de la i sigera tasma di kukalala idale abi kukalala igane abi kukalala what na ambe ke chuko di siza kagele abo kasim ko indone no ni diferela do go bala mi ba fera ba do me abe sana kwa de kama ko indone no tutala tatala ambe ta misiri ko dongoro saraga deli a ko ne kala siye joli kable no me mi Tawaro bedu, soko bomo bedu ka kansuma double ni a site foi nafa. Ni fora o jigore. Kasi yala na orona Thomas Sankara muswa tuma Afrika bla ya fo. Ako kilima zerbe sanda bo toine ka matla takaniga terasiga. Kati siga jamana kwa geni. Na yo kesi sabedo jamana gasila. Jurube kala le ba ka warbo ka sarani warbo ka ga juru sara. Wa so Sankara tunte jina e koi wa kula tunte go adama de ni ka jamana kanu kan ni yere ko ki ka jamana blanya an ba kele to be fo na zama me a be duni gala ya dunka fo si so ba fe kan yere nyena ma dun an ne wo kale nyena o jamana isero de la sison kasi ndi bla ko me ka chala ki balo amina rabbi ani bla ro me ya fa bona merci beaucoup ala ki an ko nde anti fo yina jamana na me anda barani mamulo amba ko pia ala sona ni ga do da ko ka dala ni ya do mi ka muruke kan so anti se wallahi anti se ala ki jeme ala ka baraka merci beaucoup akato be ninga sallallahu alaihi wasallam 2021 0011 ni bubula mangai ka bo quartier mali la anga foli be aye ale an koroke allo oui allo Ablay Kane do ka bo senu Ablay Kane ouais aywa kan meme senu ngawda
Ah bon, trop sans faire. E ka ɲininkali jumɛn ye? Fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ de. Allo? Awɔ an tulo b'i la Kane. A ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ. Parce que Mali bɛ yɔrɔ min na sisan, Mali mako bɛ baarakɛla de la. Ouais. Parce que misaliya la e ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ka dɔ bila ye kalo 1 kalo 2 kalo 3 a t'a la ka sara sɔrɔ. Donc e o boyi sisan ka ne ta ka ne bila ye ne baara yɔrɔ wuli ka lɔ a sen kan. Donc mɔgɔw bɛ sara depuis le 25 bɛɛ bɛ sara la. Donc i b'a sɔrɔ o mɔgɔ 2 ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ ne kan. Vraiment anw ka directeur ko ani vraiment mɔgɔ tɛ vraiment a y'an ka business bɛɛ tiɲɛ. N'u dɛsɛra ka ne ni e bila ɲɔgɔn na u bɛ taa don souvent ni minnu kan ne bɛ bala ka démissionner. Ouais. Mali b'o dakan de kan. Mali tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'e baarakɛla ye. Donc Mali i tɛ san sɔrɔ Mali la yan. Juguyaba nin fo ka juguyaba nin bɛɛ kɛlɛ ka juguyaba nin bɛɛ bɔ yen. A y'an ɲɛsin baara ma. An mago bɛ baarakɛla de la. Ne tun bɛ fɛ ko n ka foli bɛ Musa Kana ye. A tulo b'i la. Ka foli b'a yɛrɛ ye. O diyara an ye. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Amina ya rabi. Gɛlɛya min kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ. Ami. Ka bɔda d'an bɛɛ ma. Ami. O foli tun don. O diyara an ye. K'an bɛn wa. Merci Kane. Musa Kana ye bɛnkɛ de ne ye. Ayiwa. 20 21 00 11 Clédou aw sɔgɔlen don ale de la débat politique an b'a kɛnɛ kɔnɔna na. Allo? Allo? Oui, nba ni su. Ani su. Nba. Kɔri baasi tɛ yen? An bɛ Ala tanu. An ka foli b'i ye. O diyara an ye. Ala k'i sara. Amina ya rabi. I ka invité in fana an bɛ dugawu k'a ye. Ala k'a sara. Ami. An kɔni bɛ min faamu nin ko la. Ni ɲɔgɔnna sɔrɔli man ca dɛ. On dirait que e yɛrɛ bɛna fɔ i ye subaga de ye. I bɛ mɔgɔ tɛ ɲimi minɛ don min na i bɛ na n'o ye. Baara n'a kɛcogo don. A b'an kamana gan. Baara n'a kɛcogo don. Bon i b'i jija ka to a ka numéro fɔ. An k'a ka numéro ta. N'Ala sɔnn'a ma. Ani baarakɛyɔrɔ in. N'o tɛ ni ɲɔgɔnna mɔgɔ faamuyalen. I y'a fɔ cogo a ma kan ni politique ko ye dɛ. Ayi ale ti don an tɛ sɔn a kɔrɔ a ti don politique la an ɲɛna dɛ. Anw bɛ cogo min a bɛ to ten. O de ka fisa. A ti don politique la yan dɛ. E m'a ye hali a tɔgɔ di Cheikh Jara. Ni tun ye siga ne yɛrɛ kɔni ye. Hali a tun tɛ politique ko kuma fɔ. Dɔnniya min b'a la jamana yɛrɛ de mago b'ale la. Ale mago tɛ jamana la jamana yɛrɛ kurukara de mago b'ale la jamanatigi de kan k'ale wele ale man ka mɔgɔ yɛrɛ wele. Mais komi an fɛ n'i yɛrɛ mɔgɔw bɛ taa ni mɔgɔw de ye. A bɛ fɔ karisa bɛ yɔrɔ min na n'i ma don politique la a man ɲi. I ka foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ. Wa n'i donna politique la dɔrɔn i donna nata yɛrɛ mɔgɔ dɔ o tɛ fa et puis vraiment i ka carrière bɛ tiɲɛ. Bon an y'o caman de ye yan. N'o tɛ n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nin bɛ yen u b'a fɔ dɔ ma ko Ɲangi wa docteur Ɲangi wa Ɲangi. An bɛna ale fana wele o. Ale fana bɛ u bɛ an bɛn'u la kuma o. O maa dama bɛ yen ani Koniba Sidibe ninnu. An ye Koniba Sidibe o tɛmɛna ka ban. Voilà bon o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ ɲɔgɔn u bɛ se ka ko dɔ dilan jamana in na. U bɛ se. N'o tɛ vraiment an kɔni kamana gan na dɛ. Nka gɛlɛya yɔrɔba ye min ye. Fo fasodenw de k'a dɔn k'a fɔ k'olu de jɔyɔrɔ jamana ye olu de ta ye. Parce que an bɛ nin fɛn fɛn fɔ Kane ni kalafili waati sera ni labatoli man di. 20 21 00 11 Clédou an b'ale sanfɛ. Allo? Allo? Oui. Patron Kamale fɛnkɛ. Jumɛn? Min bɛ kuma n'i bolo. Musa Kane. Musa Kane. A ye min fɔ tan don kelen ta jɛ Mali faamaw yɛrɛ tɛ Maliden yɛrɛ tɛ yen bilen faama yan fan. Mali juguw de bɛ yen. Allo? Oui, allo? Mali juguw de bɛ yen sinon Mali faama yɛrɛ tɛ Mali fɛ fiyewu. N balimakɛ. Ouais. An ka a sumaya. Mɔgɔ bɛ fanga la. Awɔ. U tɛ se ka kɛ jugu ye. Parce que jɔyɔrɔ dɔ b'o u la. U b'o kɛ. An bɛ se k'a fɔ baara taabolo fɛ waleyaw. Ani fɛn tɛ faso kanu kɔni. Ni e yɛrɛ bilara u bɛ jɔyɔrɔ min na n'i b'a dɔn k'a fɔ ko ni faso kanu tɛ i ti sɔn koyi. Musa Kane dun ye min fɔ a suɲɛli fanba ye o de ye. O bɛ fɔ o. N'o bɔra la. N b'a f'i ye jamana nin bɛ jɔ Musa Kane ɲɔgɔnna jamana nin bɛ jɔ.
ni ko bi ni ka jamana dilan kan du bi da tu o jale no o de geleya o te den ma fede fo mali den jugu donc o te may hal don o may bon kambe merci beaucoup kala ma fo wole kala yo kan ni ngali ke bunya konna na sabula faso ko ni yaay ba barake akadiye de nde na mandiye foti isiri lentew faso ko ni mama ba ke abba ke nga jogo mun fam bula ambe digo de ke alaka o de bula alibi hakli nyuma kan o la jamana bi saka joto ko ka boni gele an konna na allo oui allo oui Anisu Mbanisu Ola sumogo Toro sula Ani bara Mba Ani sanji koro washi Jamana inye sanji koro washi de Kokana ni bara Ani hakili nyumanya Anga moko koro bado Moko nyuma be jamana ingora kwa teba chena Fuka ta jie wuli moko nyuma teba nga jamana ingono mais mɔgɔw ye sira de bila parce que munna ni aw ko aw ye bɛɛ ye silamɛw de ye 100% ye aw tɛ ka baara kɛ sariya kan fo ka to gouvernement bolo ten nɔ a ka gɛlɛn bon ne b'o de faamu dɛ ni sariya in ma na sariya de kana jɔ ni min ye suɲɛni kɛ k'o bolo tigɛ ni min ye jɛnɛya kɛ k'o bugɔ gɛɲɛ 100 o tɛ se ka bɛn dɛ e bɛ jamana min kɔnɔ n'o ma kɛ walayi an bɛ kuma min na nin a bɛɛ fu o fana tun se ka bɛn an ka jamana taabolo yɛrɛ t'i jɛ n'o ye koyi taabolo ko tɛ jamana ko la koyi ayi jamana yɛrɛ sariya min b'a e ka jamana kunna bi o t'i jɛ ni o taabolo ye o an bɛ fɛɛrɛ min kɛ i yɛrɛ ka sariya kɔni ye i yɛrɛ bɛ diinɛ min na i yɛrɛ bɛ jɛ n'o sariya kɔni ye i k'o bato kɔni yɔrɔ mais jamana sariya de bɛ bato o i ka diinɛ sariya n'a fɔra k'an k'o bato bi maa caman bɔ silamɛya la koyi u ka bɔ silamɛya la ni min t'a la u ka bɔ a la ni min ye josɔnna ye u ka kɛ josɔnna ye ni min ye patikoloba dɔnna ye u ka kɛ patikoloba dɔnna ye ni min ye silamɛ ye a ka fɔ ma ka karante ka fɔ silamɛ u ka bɛɛ jɔyɔrɔ di jɔyɔrɔ ma ni min an ka jamana yɛrɛ de la o de ti bɛɛ minɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que an ka sariya baju o a dilani sariya a fɔra ko bɛɛ de ta bi bɛɛ yan n'i bɛ diinɛ min na i k'o kɛ o bɛɛ ta min bɛ bɛɛ yan dɛ fo ka silamɛw ta nin yɔrɔ la de d'u ma o de ka ca ni population bɛɛ lajɛlen ye mais i ka ca o kɔrɔ tɛ ko i tɛ mɔgɔ tɔw fana gasi sigi o mais silamɛya fana tɛ se mɔgɔ ma koyi silamɛya ye ka bon silamɛya bɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen sanfɛ silamɛya tɛ se mɔgɔ ma silamɛya bɛɛ c'est à dire que bonya ni ladamu ni hukumu dan ye silamɛya ye an bɛɛ bɛ ala kira de kɔ ala kira de ka bon ni kira bɛɛ lajɛlen ye est ce que y'a faamu ala kira nana ni min ye tant que n'an ma segin o kelen de ma fo ka taa kɛ kuma mugu b'a ye ani seli misiri b'a ye ko duwawu ɲini ni kirikara ko ni an ka ala ka na ni hɛrɛ ye nin kan kelen kan ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ mais ni ala ka sariya in n'an ma a sigi a sen ka jamana in kɔnɔ walayi an bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ sanjikɔrɔ wɔsi n b'o f'i ɲɛna ayiwa an y'a faamu i y'a faamu wa awɔ ko kande ni cɛ k'a ni baraji k'a a sɔmɔnɔ k'a a bozo k'a ni cɛ ayiwa a tulo b'i la awɔ k'a ni cɛ ka baara ɲuman na kosɛbɛ kosɛbɛ k'ala ka hakili ɲuman di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw ka ɲi koyi 20 21 0011 Charles Amema. Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum assalam. Bise ika radio fagawo ambi kuma kame. Bon ne kun bɛ fɛ ne ta tɛ dɔw kɛ ne bɛ fɛ ka Bubu soutenir a ka kuma la vraiment Bubu la ni dɛmɛ ka kan quoi. Parce que Bubu la yɛrɛ filɛ vraiment ko hali n'an bɛɛ jɛra ni Bubu la kumara an jɔyɔrɔ la vraiment a b'a nimisi wasa quoi. Parce que Bubu la bɛ fɛn fɛn fɔ tan don. Peut-être mɔgɔ bɛ se k'u ban ma de k'a fɔ mais a ta tɛ tiɲɛ. Non ne kɔni sɔnna hadamaden bɛ fili dɛ mais ne kɔni sɔnnen don Bubu la. Ne tɔgɔ Segu Tarawele ka bɔ Bolibana quoi. Ayiwa o diyara n ye.
a bɛ n'a foli fɔ bugu la a tulo b'i la inshallah an bɛ maa laban ta ɲininkali 2 bɛ an bɛ n'o kɛ kanɛ la yani an ka baabu kuncɛli cɛ allo ne tulo b'i la an fana tulo b'i la k'a wele ka bɔ min k'i wele ka bɔ bila mara la Cɛmina commune na Lasinɛ Tarawele Lasinɛ n tulo b'a ka baro la min wele kuma caman di sɔrɔ quoi ayiwa y'an sɔrɔ bi o diyara an ye voilà k'i wele k'i fo o diyara an ye vraiment u bɛ kuma min k'a fɔ u y'a bɛɛ fɔ ka ban allo an tulo b'i la o Lasinɛ voilà k'a wele k'a fo o diyara an ye voilà kuma yɛrɛ kɔni tɛ minnu y'a fɔ u y'a bɛɛ fɔ lamɛnnikɛlaw k'u kɛ kuma ni hakili ye quoi maa maa bɛ jamana in kɔnɔ k'i b'a a ɲɛmaaya la a bɛɛ bɛ dɔ la mais hakili de bɛ baara kɛ parce que n'i ye du yɛrɛ jateminɛ du marali bɛ cogo min na san ko jamana hakili de bɛ baara in kɛ an bɛ jɛ kɛ dugawu de kɛ ne ka kunnafoni y'o ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ala k'a nɛmɛ amina yarabi ayiwa Kanɛ ni mun ye nɛgɛjurucilaw ye ne ko gɛlɛya jumɛn bɛ baara in na gɛlɛya min bɛ baara in na a ka bɔ fo ka taa sa danna n bɛna gɛlɛya dɔɔni baara in gɛlɛya ka bon fo ka taa sa danna mais gɛlɛya bɛ a la cogo min na n da sera o dɔw ma déjà n bɛna misaliya dɔ di 97 la ne yɛrɛ de tun bɛ wuli n bɛ taa arayida ninnu ni fɛn ninnu na n y'a essayé ka baara dɔ daminɛ ka étude dɔ kɛ pour que an ka parce que i b'a dɔn gɛlɛyaba min b'an ka économie an ka économie ma structuré an ka économie a ma structuré o dun ye o ye gɛlɛyaba de ye o de kosɔn an ka denmisɛnninw caman bɛ tila kalan na o ka baarako bɛ gɛlɛya mais ni économie structuré don ka ɲa o caman bɛ baara sɔrɔ ka taa gouvernement bɛ lafiya mais n'a ma structuré ka économie n'a fɔra ko 80% bɛɛ kɛ informel ye bon mɔgɔ min bɔra n'a ka doctorat ye ou a bɔra n'a ka diplôme ye a ka gɛlɛn ale ka taa baara kɛ o secteur o kɔnɔna na n'a structuré don ka ɲa o de bɛ kɛ sababu ye ka baara di an ka denmisɛnnin fɛn bɛ kalan kɛ a bɛ baara d'olu ma karamɔgɔw fana bɛ baara sɔrɔ olu kɛrɛfɛ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni a bɛ an kisi ko kuntan caman ma 97 la ne yɛrɛ tun bɛ taama senna ka yaala ka mɔgɔw ɲininka n y'o kɛ secteur informel de kan mɔgɔw ɲininka gɛlɛya min b'u la u bɛ baara kɛ cogo min na dɔrɔn bɛ taa a fanba kɔni tun ye musow ye ani denmisɛnninw n nana mɔgɔw ka hakilina sɔrɔ min kɛ k'u ka gɛlɛya dɔn maintenant dɔnniya min fitinin bɛ na n y'o fana fara kan caman bɛ bi dɔw tun bɛ ministériya la o kuma la u bɛ n dɔn n seriw ma dɔw tun bɛ premier ministère la n seriw ma n sera mɔgɔ caman ma pour que an bɛ se ka an ka a kun ye dɔrɔn i bɛ fɛn kelen ta ni mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ la u bɛ se ka ɲa i bolo cogo min na mais a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ ne nana sɛgɛn o la ka sɛgɛn ne yɛrɛ tun bɛna découragé o n tun bɛna découragé yɛrɛ jamako yɛrɛ k'a dabila Mali la jamako quoi k'a dabila mais n découragé ni ma sigilen tora dɔrɔn an nana kɛ e ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲuman dɔ o fana ye maliyɛn de ye o de la ka n ka fɛn dɔ de lamɛn o ko a ko hakilina min b'i la k'i ka hakilina ka ɲi dɛ ka hakilina ka ɲi mais ne bɛ américain dɔw dɔn ne bɛna i ni olu ɲɛ yira ɲɔgɔn na sinon n'i tora nin cogo la i bɛ saya maa si mago tɛ s'i ma hakilina min b'i la yankaw t'a dɔn mais ne bɛna ɲɛ ma a tigi tulo mɛnna sisan a bɛ n'i la o mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ ɲuman yɛrɛ de don mais ne bɛ américain dɔw dɔn a ye ɲuman min kɛ ne Ala de bɛna sara a ye n ye ko bɛɛ de kɛ ma solution sɔrɔ n ye ko bɛɛ kɛ dɔ b'a fɔ ko n ka taa Pedralakaw fɛ yen dɔ b'a fɔ ko n ka taa Kulubalakaw fɛ yen dɔ b'a fɔ ko n ka taa Tarawelakaw fɛ yen ka na munumunu san yirika san 6 va et vient n bɛ ka n yɛrɛ de ka wari bɔ n yɛrɛ ka kun wari bɔ ka don jamana kungo la
mais ma se ka solution sɔrɔ n ye moyen bɛɛ de kɛ n yɛrɛ découragé sa n yɛrɛ bɛ n sen bɔ nin jamako in bɛɛ la parce que une fois que ne ye jamako daminɛ u ka yankaw ka défaut ba ye min ye une fois que ne e kɔni ye jamako kɔni daminɛ ka jama k'a la organiser k'a bila sira ɲuman kan e bɛna se mɔgɔ min ma a bɛ n b'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ don dɛ n'i nana se politique mɔgɔ dɔ kɔni ma dɔrɔn n'ale ka mɔgɔ tɛ yen e t'ale ka politique tɔn na e t'ale ka association na e tɛ ka militer ale tɔ la ale bɛ sin k'e ka concurrent ye ou i ka juge de a t'a ɲini ka faamu yɛrɛ donc e bɛ ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a t'i dɛmɛ donc ne o n se n découragé ne ba ni entrepreneur dɔ ye a ye bon mɔgɔ kɔnɔjɛni dɔ ko ne bɛ ni américain jira ɲɔgɔn na a ye ni américain jira ɲɔgɔn na u ye n ka document minɛ ka n dɛmɛ k'a dilan n ye dɔɔni dɔɔni u y'a dilan n ye dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ ka a présenter u ka panel de sélection na n nana sélection ye n ka hakilina in a nana ta u y'a ta u ka a la kodɔn ka tila ka invité ka i jɔ ni n ka visa ye n ka avion billet ka taa se New York dugu kɔnɔ ka n kɛ ka bisi ta k'i jɔ fɛrɛ kɔrɔ ka taa fo Virginia k'a bɛɛ sara maintenant n ka soutenance c'est-à-dire i b'a présenter i b'i ka idée de présenter comme sous forme de mémoire quoi alors que i bɛ i ka thèse kɛ sisan o ne ka o soutenance don ne ye jama min ye ɲɛ da ne kelen de farafin ye ne hakili la n ko jama de taara ko wɛrɛ kama ne taara n ko taara ne kama o ne bɛ ka taa jamaw ɲininka mɔgɔw ɲininka n ko mun de bɛ yan bi ko dɔ bɛ nale ka bɔ Afrique West Africa n ko West Africa cogo o Mali n k'a tigi tɔgɔ di ko Musa Kɛnɛ jama bɛ nale la yɛrɛ bɛ k'olu ɲininka o nakun na ne hakili la n k'olu bɛna ko wɛrɛ la ne tɛ ka n yɛrɛ jate parce que tellement maliyɛnw ye sɛgɛn min da ne kan maliyɛnw ye ne bɔ wo bɛɛ fɛ parce que u bɛ dɔgɔya de o u bɛ lagosi de e yɛrɛ b'i yɛrɛ k'i lakari k'i kɛ maani yɛrɛ maani donc fo yɛrɛ bɛ sɔn i ka maaniya ma tellement u b'i sɛgɛn donc ne taara ye américains ye bonya min da ne kan ne dabala baara de ne hakili la n ko américains de c'est-à-dire u ka ministre dɔw bɛ yen président dɔw de bɛ nale parce que ne kɔni tɛ o ne hakili tɛ hakili t'i yɛrɛ la ayi maintenant mais a baara nana an nana baara de daminɛ min kɛ n nana don sisan ko sisan nin bi soutenance ni est ce que ni na bɔ in na parce que mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw t'u présenter ka taa wa mɔgɔw ka profil tɛ ka fɔ wa dɔw b'a fɔ sisan n ye san 30 kɛ la finance ni banque je suis PDG de tel banque ceci cela ne bɛ ka mɔgɔw ka profil la ne kɔnɔ commencera ka kolo mais nin bɛɛ lajɛlen dɔw ye question 20 dɔw question 10 dɔw ye question 30 ni kɔ ala ye n kɔnɔdiya n pasera u ye bonya bɛɛ kɛ n ye kasi ne kasira de n'a fɔra k'e bɛ bɔ k'i yɛrɛ faso ye i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka 200 di ma 200 t'a sɔrɔ fantan t'a di ma faama t'a di ma u b'i kɛlɛ a yɛrɛ ka bɔ hakili ma o jamana bɛ dilan cogo min na américains ye ba don kodɔnna de la kodɔn u ye ba don a la kojugu u bɛ mɔgɔ bɛɛ sɛgɛn fo kodɔnna ala ko tiɲɛ parce que u ka jamana de u ka jamana n'i y'a mɛn k'u ka jamana u n'i y'a mɛn k'u ka jamana bila la bɛɛ ɲɛ n ko kodɔnnaw de don ni e ka min bɛ ka jamana bila bɛɛ ɲɛ ni e fɔ ko e yɛrɛ t'a fɛ k'o y'i ɲɛ la e ka jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na n'i ye k'u bɛ fizéw de la jɔn de bɛ taa fizé dilan baganw de bɛ taa dilan n ko adamaden bɛ sigi ka miiriya dilan u ka société bɛ organiser cogo min na u ka économie bɛ organiser cogo la n ko adamadenw bɛ sigi k'i miiri ka dilan n'a fɔra k'a b'o maaw bila kɔfɛ k'olu kɛlɛ k'olu la gosi k'olu la décourager k'o bɛɛ décourager k'olu bɛɛ fa jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na a se ka taa ɲɛfɛ nka o ye ba don u ka kodɔnnaw la u bɛ se bɛɛ mɔgɔ bɛɛ ma f'u ka kodɔnnaw parce
parce que nous à comment on tatou on va avec on y est on va na visa ni kana Japon fleni Japon ko famo tala anga krefe jamana ndola malite mais comme jamana to famo yi o jamana mo journaliste yi la question de poser jamana fama la japonais fama nuku ko tremblement de terre ni talu mbabo chuguna dugulu rere ani vorgan nu ha ani Sénégal ta au fi kuma be o masuba tro ni ba fi Sénégal akon dugulu te Sénégal te e kuma be tasma wuli ni ani dugulu rere bo hali ma don rere ka bul fenju no yo bomu jugo be fi lawkan mais muya to au sraka bla benye feta muya to c'est bon mo do ko ko ma do ko ko jamana de famba yɛrɛ de y'i sacrifier jamana ye u y'i sacrifier jamana de ye o de y'a to an bɔra nɔgɔ la o dɔrɔn de don mais an fɛ yan i k'i sacrifier jamana a ma nɔgɔ parce que n'i y'i sacrifier jamana i kan ka encourager de mais n'a fɔra ko n'i i b'i sacrifier jamana ye n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ k'i kɛlɛ ka mɔgɔw la décourager c'est grave jamana ko de ko mɔgɔ ko no foyi wɛrɛ de kɛ hadamadenw tɔw ma min kɛ ko mais u ka jamana de fanba de y'i sacrifier u ka jamana ye pour que u ka jamana ka taa ɲɛfɛ bon o ka gɛlɛn an ka jamana ninnu kɔnɔ yan parce que ni e ko i b'i sacrifier jamana ye e yɛrɛ bɛna dɛsɛ i balo la n'i dɛsɛra i balo la kɔngɔ b'i faga so kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na système de fo ka système de yɛlɛma an ka système kɛcogo de man ɲi fo k'a yɛlɛma de sinon mɔgɔ caman b'a fɛ yan mɔgɔ kelen tɛ o savants bɛ yan u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais an bɛ se ka mun kɛ sisan an bɛ se ka mun de kɛ sisan an tɛ se ka foyi de kɛ sisan donc américains ye ba don kodɔnna dilan ni fɛn bɛɛ ye u bɛ kodɔnna kɔni bonya u n'u ka ko bɛɛ ala ko tiɲɛ parce que u k'u ka jamana a dulonin b'o kodɔnnaw de la n'a ye kodɔnnaw bila kɔfɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na hali an ka fɔlɔ faamakɔrɔw kɛ wura ninnu u tun bɛ bila bɛɛ la u tɛ bila kodɔnnaw la dɛ n'u bilara kodɔnnaw la jɔn de bɛ marifa dilan o kɔni tɛ sɔrɔ Musa Kane ne ko aw ye nisɔndiya jumɛn sɔrɔ nin ko in na bon nisɔndiya mun sɔrɔla la ala ko tiɲɛ vraiment population yɛrɛ Mali c'est-à-dire population yɛrɛ o kɔni ala ko tiɲɛ a population fanba an kɔni bɛ se yɔrɔ yɔrɔ an bɛ se yɔrɔ yɔrɔ se de t'u ye parce que olu tɛ décision ta se t'u ye u bɛ se ka taa wari ɲini ka na d'a ma u bɛ se ka taa wari ɲini tubabu fɛ ka na d'a ma o kɔni mais min kɔni y'an ka bonya ye ala ko u y'an bonya population y'an bonya u y'an bonya n'a fɔra ko an ka réunion bɛ kɛ Bamakɔ yan mɔgɔw b'u ka transport sara ka bɔ Mopti mara la ka bɔ n'i ko i bɛ mobili ta yan ka taa Mopti mara la ka segin est ce que i dɔgɔyalenba tɛ 3000 ye u b'a sara 1 ni 400 ale retour o don u b'a sara u yɛrɛ ka wariw sara u yɛrɛ ye n'u nana Bamakɔ yan wallahi u bɛna yɛrɛ kɔrɔ la mɛ kalimina o ye ni de ye hali dumuni u b'a bɛɛ san u b'i jɔ a bɛɛ kɔrɔ o ye bonyaba ye dɛ mais e k'a fɔ mɔgɔw ma sa k'u ka wuli ka bɔ Mopti maraw ni Kayi maraw la olu kana fu u yɛrɛ ka e tɛ dɔrɔmɛ d'olu ma k'i sigi k'e lamɛn o ka dɔgɔ dɛ ma nɔgɔ sisan ka dɔgɔ dɛ bon anw ka région kɔnɔ la mɔgɔ si tɛ ka transport sara mɔgɔw bɛ bɔ Sikaso mara la ka na u bɛ bɔ Kayi mara la u bɛ bɔ tɔgɔ bɔra kɔnɔ Mopti mara la nin région nin bɛɛ lajɛlen na dɔrɔmɛ tɛ di mɔgɔ si ma n'u nana hali jisuma an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan de an bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan ni wari farala ɲɔgɔn kan dumuni bɛ taa san o tɛ foyi d'u ma donc an ye bonya min sɔrɔ a kɔnɔ o ye an ye bonya filanan min sɔrɔ a kɔnɔ o ye mɔgɔ wɛrɛw de ye Kɔrɔwari gouvernement nana ne ta y'an ɲinan Kɔrɔwari ko gouvernement Alassane ka gouvernement n bɛ n ka foli f'u ye u ye bonya min da n kan Alassane ka gouvernement y'an ta y'an ɲinan wallahi ka i jɔ n ka fɛɛrɛ bɛɛ kɔrɔ
Donc ka taa conférence kɛyɔrɔ la i kana yɛlɛma yen dɛ ka taa conférence kɛyɔrɔ la ale bɛ tago kelen de nɔfɛ a ka yɔrɔ la i kana yɛlɛma yen mobili ni garde corps bila n ka bolo kan hôtel la u jɔlen bɛ n ka fɛn bɛɛ ye parce que n dalen bɛ hôtel kɔnɔ wallahi n bɛ kasi de n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a tɛ se ka lakali a ka bon hakili ma de bon o foyi bɔ yen ala ka hinɛ la ale tun bɛ tan de ale tun bɛ sous région dɔ kolonna bɛɛ minɛ ka taa k'a fɛ yen patɛbaw bɛɛ tun b'o la bɛɛ hali bɔngana ma gan nɔ a ma taa n'a bɛ yan burukinabew maliyɛnw o politique de tun b'a bolo pour que k'a ka jamana développer an ka mɔgɔ tun b'o faamu Sulemani Koliw bɛɛ tun b'a la a bɛɛ tun b'a la Alassane Ouattara o kelen pe de daminɛ o kelen pe dɔrɔn na daminɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni gouvernement tɛ o ye gouvernement y'i jɔ n ka fɛɛrɛ bɛɛ kɔrɔ wallahi fɛɛrɛ bɛɛ wallahi hali dɔrɔmɛ 20 ma dépensé ka bɔ hôtel la ka taa conférence kɛyɔrɔ la ka segin u y'u jɔ n'a bɛɛ ye ma deli ka 200 sɔrɔ n yɛrɛ faso kɔnɔ fɔlɔ 200 ma sɔrɔ hali lettre ka sɛbɛn ka n tan don ou bien ka médaille d'uma ma sɔrɔ n b'o foli kɛ Alassane Ouattara n'a ka gouvernement ye a filanan ye min ye n ye bonya wɛrɛ min sɔrɔ a la américains nana n ta 2014 min tɛmɛnen ka taa ni Maroc k'u jɔ a fɛrɛ bɛɛ kɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ a ka ca mais n bɛ ka kɛ n yɛrɛ faso min kɔnɔ lettre ka ci ma k'an fɔ a ma kɛ n ma médaille sɔrɔ n ma foyi sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka na ka n tan dɔ de n'olu tɛ silamɛka ko banna mɛnna sa an kɔni an bɛ ko wɛrɛ de la ayiwa an bɛ kɔni bɛ layidu di an lamɛnbaaw ma k'a f'u ɲɛna n'Ala sɔnna ma nin ye bi ta ye fɔlɔ ye an nana fama Musa Kane ma sabula baara taabolow ka ca an ye fɛn caman fɔ bi an y'a ta kunnanaw fɛ ka na nka bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye taabolo y'a bolo bi kɔni tun ta kɛ kun ye maaw k'a dɔn k'a fɔ ko maa b'an ka jamana kɔnɔ hakilina ɲuman bɛ maa min na min bɛ se ka ko kɛ n'a a lakodɔnnen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ bɔra ka dɔw fɔ aw ɲɛna sisan Musa Kane folikan jumɛn ani kuma laban jumɛn b'i bolo ne kɔni bɛ kuma laban min fɔ mɔgɔw ye ne bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye an ka kan ka jamana fɛ an kana k'a fɛ an da la dɔrɔn an ka kan ka jamana fɛ mɔgɔ min bɛ yen ni Ala ye fanga d'u ma sisan an ka fara u kan k'u dɛmɛ an ka kɛlɛ min kɛ an ka jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na an k'o kɛlɛ kɛ an ka hasidiya an ka dabila hasidiya an ka dɔ bɔ a la n'an kɛra minisiri ye yɔrɔ min na hali na ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ tiga de feere gitɔrɔnda la ni hakilina ɲuman de b'a la ka tiga feerela ninnu tɔw bɔ nɔgɔ la an ka jija an ka homme d'État ya an ka a faamu an k'olu dɛmɛ mun b'a fɛ k'a yɛlɛma kɛ an k'olu dɛmɛ an ka o de b'a to an ka jamana bɛ taa ɲɛfɛ an ka dɔ bɔ juguya la an ka dɔ bɔ juguya la an ka dɔ bɔ tiɲɛni na ne kɔni bɛ foli bɛ kɛ ka taa bɛɛ ma mɔgɔ kɔni bɛ yen n'u ye an ka tɔn in dɛmɛ mɔgɔ bɛ yen n'u ye an ka tɔn dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye mun bɛ ka to ka photo ta ka don a la ka carte ta k'u ka transport sara ka bɔ Kayi mara la Sikaso mara Mopti mara fan bɛɛ ka na an ka yɔrɔ ɲɔgɔn na a ka bon hakili ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye voilà n kɔni bɛ se ka min fɔ a dan o ye ayiwa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko bi ni kɛra u tulo garisɛgɛ ye émission débat politique ale kɛnɛ kan an ka maa welelen kun ye Musa Kane ale ye jɛkulu ye n'o ye association des innovateurs pour le conseil au développement o ɲɛmaaba ye ale ye Bataki kɔni a y'a caman ba di anw yɛrɛ ma an ye caman kalan la a ye baara minnu kɛ o caman b'an bolo ni maa min mago b'a la fana problème foyi t'a la n'i y'an sɔrɔ an ni i n'a bila aw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'a ka taabolo kama an tɛna se k'a ka nɛgɛjuru di bɛɛ ma tancogo la an b'a to labɛnw mana kɛ n'Ala sɔnna ma ni maa minnu ye an sɛgɛrɛ an na se k'a ka a ka nɛgɛjuru sira d'olu ma u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na
baara in a bɛ taa sira bɛɛ lajɛlen de fɛ jamana yiriwa sira fɛn fɛn bɛ yen Musa Kane ye baara kɛ a bɛɛ kan wa a lakodɔnnen don jamana kɔnɔ yan cogo min a lakodɔnnen don jamana kɔ kan ten an bɛ dugawu kɛ sa min ye baara in ye Ala ka ta ko fanga a ta fanga da a ma n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen minnu tulo b'an na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ Segukaw ye k'an b'u fo ka Sigasukaw fo ka Kayikaw fo ka Motikaw fo Bamako cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ internet kan k'a lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Charles Bayo ko baara ɲɛna n'Ala sɔnna a ma n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ e ko alamisa wɛrɛ tɛna kɛ selisu ye n'a ye maa mun sɔrɔ ka na n'o ye an tɛna n'o fara kana dɔ f'a ɲɛ sabula selisu ko ma nɔgɔ Bamakɔ selisu ko ka ca nka alamisa wɛrɛ o na kɛ selisu ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Charles an bɛ bi ta bila yan o tɛ ni Ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ Ala k'an bɔ su la. Le débat politique de la radio Clédou.